पूज्य श्री निकुंज गुरुजी के मुखारविंद से गाया हुआ भक्तामर मेडिटेशन रेडियो क्या है, प्रस्तुत है जैन अनुष्ठान म्यूजिक थेरेपी। भक्तामर स्रोत के 125 से ज्यादा विभिन्न रागों में गाई गई म्यूजिक थेरेपी, 7 चक्र मेडिटेशन म्यूजिक थेरेपी, प्रत्येक गाथा 9-27 बार, 108 रिपीट मंत्र रिद्धि एवं संकल्प के साथ। वर्तमान में महाभयंकर रोगों को भक्तामर हीलिंग से कैसे ठीक करें। हीलिंग की 50 नई टेक्निक्स वाली भक्तामर हेल्थ सीरीज, 50 वीडियो में आपको ये सब सिखाया जाएगा। सहयोग राशि ₹6000 मात्र। यह आपको देश भर में कहीं भी कुरियर सेवा द्वारा भेजा जाएगा। विशेष बिंदु, एक एक गाथा साधना से तुरंत फल कैसे प्राप्त करें, इसके लिए आपको प्रैक्टिकल द्वारा सिखाया जाएगा। 1 साल की जैन अनुष्ठान की मेंबरशिप प्रतिमाह 1 मास हीलिंग के अनुसार परिवार के किसी भी सदस्य के लिए आप ले सकते हैं। आपके शहर में आपका भक्तामर हीलिंग सेंटर खोलने का पूर्ण मार्गदर्शन एवं पूर्ण साहित्य संस्था से मिलेगा। साथ ही भक्तामर के 48 यंत्रों का संपूर्ण 4 कलर यंत्र संपुट PDF में आपको दिया जाएगा। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें 8004 56677 94273 95116। शरीर को मूवमेंट करते करते तुरंत ऊर्जा आपकी नमो जीर्णाणं जिय भयाणं, 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 नमो जीर्णाणं जिय भयाणं। संगीत का आनंद लेते हैं। नमो जीर्णाणं जिय भयाणं, नमो जीर्णाणं जिय भयाणं, धीरे धीरे बोलिए। नमो जीर्णाणं जिय भयाणं, 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 नमो जीर्णाणं जिय
निराकार बनी समग्र जिय भयाणं आंखों बंद कमर नमो जीर्णाणं जिय भयाणं 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 अवगत्य की प्रार्थना आपकी ऊर्जा से, आपकी भक्ति से सिर्फ आपका परिवार नहीं, समग्र ब्रह्मांड खुश हो रहा है। श्री श्रमण संघस्य शान्तिर्भवतु श्री जनपदानां शान्तिर्भवतु श्री राजाधिपानां शान्तिर्भवतु श्री राजसन्निवेशानां शान्तिर्भवतु श्री गोष्ठिकानां शान्तिर्भवतु श्री पौरमुख्यानां शान्तिर्भवतु श्री पौरजनस्य शान्तिर्भवतु श्री ब्रह्मलोकस्य शान्तिर्भवतु ॐ स्वाहा ॐ स्वाहा ॐ श्री पार्श्वनाथाय स्वाहा ॐ श्री शान्तिनाथाय स्वाहा ॐ श्री महावीर स्वामिने स्वाहा शिवमस्तु सर्वजगतः परहितनिरता भवन्तु भूतगणा दोषप्रयान्तु नाशम् सर्वत्र सुखी भवतु लोकः। खूब अद्भुत भावधारा के साथ में आपके भीतर में विराजमान भगवान को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए, वंदना करते हुए, जीवन को यशस्वी बनाने के लिए, सफल बनाने के लिए, ऊर्जावान बनाने के लिए, और जो हम सपने देखते हैं वो सपने को परिपूर्ण करने के लिए आज हम एकत्रित हुए हैं। तो ईश्वरीय तत्व को नमन करते हुए खूब भक्ति भाव से आज ऐसे अभी गुरुदेव कुछ ही समय के अंदर जुड़ने वाले हैं कि जिनके 35 साल से, जो दीर्घ काल से अद्भुत संयम जीवन की महासाधना करते हुए जिन्होंने ऐसा अद्भुत तीर्थ बनाया है, बहुत जल्दी हम उनके तीर्थ में भी महापूजन का आयोजन करने वाले हैं, जहां पर 20-20 विहरमान तीर्थंकर भगवान, मुझे अगला जन्म महाविद्य क्षेत्र में चाहिए, तो गुरुदेव भी खास करके आज हमारे साथ में महामांगलिक प्रदान करेंगे। तो सबसे पहले दोनों हाथों को जोड़ते हुए परम करुणा के सागर, हम सभी के परम उपकारी ऐसे भगवान महावीर स्वामी जी को नमन करते हुए 2578 साल के पहले वैशाख सुदी दशम के दिन शासन की स्थापना, रुचिवाली का नदी, सुव्रत नाम का खास करके दिन, विजय नाम का मुराद अपराध समय भगवान महावीर स्वामी जी को पहले तो केवल ज्ञान, केवल दर्शन की प्राप्ति हुई। ऐसे मेरे प्रभु को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। और वैशाख सुदी 11 आज का जो दिन है वो अति 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 पवित्र है। 1.5 साल से लगातार चातुर्मास में आप पढ़ रहे हैं, रोज आनंद आ रहा है, रोज ऊर्जा की बढ़ोतरी हो रही है। और उसी के अंदर हम क्या करने वाले हैं, उसी के अंदर हम क्या सीखने वाले हैं, उसी के अंदर हम क्या समझने वाले हैं। तो इसी के अंदर प्रभु महावीर स्वामी जी ने शासन की स्थापना की। तो उनके मुख्य मुख्य भगत कौन थे? देखिए, बहुत अलग अलग प्रकार के भगत होते हैं। कोई भगत कैसे होते, आते रहते जाते रहते। कोई भगत ऐसे होते हैं समर्पण मतलब 100% समर्पण, इसके आगे कुछ नहीं। तो भगवान के अंदर भी सबसे उत्तम यदि कोई साधु भगवान हो तो उनका नाम था गौतम स्वामी, विनय के भंडार। तो हमें क्या बनना है? विनय के भंडार। दूसरे नंबर के अंदर चंदन बाला साध्वी जी, हमारे में भी इतने सारे पवित्रतम, सारे लोग पवित्र हैं, 99 ने 100% जो भी लोग जुड़े हैं सब पवित्र है। लेकिन आज 3 चीजों के ऊपर हमें काम करना है। सभी लोग नोट पेन लेकर के बैठे, क्योंकि आज बहुत सारी बातें लिखाने वाला हूं। चंद्र ग्रहण के ऊपर
हजारों साल के बाद ये ग्रहण आने वाला है और इस ग्रहण से कैसे अब आपकी मन की इच्छा पूरी करो। तो चंद्र ग्रहण 12 राशियों वालों के लिए कैसा रहेगा और आज शासन स्थापना दिन के दिन हम क्या संकल्प करेंगे। तो पहले नंबर के अंदर भक्ति, मेरे गुरुदेव चंद्रशेखर विजय महाराज साहब कहते थे भक्ति, मैत्री और शुद्धि, 3 चीज बराबर लिख लीजिए। 3 चीजों को रोज बढ़ाना है, भक्ति, मैत्री और शुद्धि। और जैसे ही बात गुरुदेव की आती है तो हमारे साथ में पूज्य पूज्य गुरुदेव भी जुड़ चुके हैं। हम सभी लोग उनको नमन करते हुए, वंदन करते हुए, गुरुदेव वहां पर बराबर थोड़ी सी व्यवस्था कर रहे हैं, तो जल्दी से सभी लोग बराबर जुड़ जाइए। नोट पेन आप ले लीजिए और बहुत ही भावधारा के साथ में, बहुत ही वंदना के साथ में, नमन के साथ में आज की हम दिव्य साधना का शुभारंभ करने वाले हैं। साहब जी आवाज आवे जे मारो? वीडियो देख कीर्तिमा से हाँ जी સાહેબજી સાતામાં નાના ગામની અંદર છે શાયદ સેટઅપ લગાવી રહ્યા છે। ઓકે, પાછા આપણે બધા કનેક્ટ કરીએ છીએ નમો અને ત્યાં સુધીમાં ओके 3 चीजें सभी लोग बराबर लिख लीजिए, भक्ति, मैत्री और शुद्धि। और शुद्धि, तीनों की चीजों को समझते हुए तो हमारे गुरुदेव थे गौतम स्वामी भगवान चंदना जी श्रावक और सभी लोगों को आनंद और कामदेव। भगवान महावीर स्वामी जी के 10 ऐसे कौन भगत थे, पावरफुल भगत, और उनकी किताब आज भी विद्यमान है। हमारे पंडित महाराज साहब जी ने लिखी है उपासंग दशांग, भक्त कैसे होने चाहिए। जैसे गुरु होते हैं वैसे भक्त का भी समर्पण कितना पावरफुल होना चाहिए। भक्त का पावरफुल के लिए उपासंग दशांग किताब सभी को खास 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 सुननी है, देखनी है, पढ़नी है और समझनी है। उपासंग दशांग नाम के आगम के अंदर, सूत्र के अंदर, ग्रंथ के अंदर भक्त की परिभाषा क्या है। हाँ, भक्त की परिभाषा को देखते हुए, समझते हुए हम सभी लोग पूर्ण आनंद के साथ में, पूर्ण प्रगति के साथ में, आनंद कामदेव के कितने गौशाले थे। वाह, गुरुजी रेडी हो चुके हैं। चलो सभी लोग साहब जी गुरु वंदन करिए। मैं हाँ धर्मलाभ। चलो बद्दा बन्ने हाथ जोड़ो। आज शासन स्थापना दिवस અને તમે જે ગુરુ ભગવાનને આજે વંદન કરવા જઈ રહ્યા છો, 35 વર્ષથી જે જબરજસ્ત કોટીની મહાસાધના કરી રહ્યા છે, આજે એમનો 35મો દીક્ષા દિવસ છે। તેવા પૂજ્યપાદ ગુરુદેવ विद्योदय कीर्ति सागर सुरेश्वर जी महाराजा के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए, नमन करते हुए આપણે બધા સાથે મળી ગુરુ વંદના કરીશું। ઈચ્છામિ કમાસો વંદિમ જાણી જાય નિસિહિયાએ મથે વંદામિ, ઈચ્છામિ કમાસો વંદિમ જાણી જાય નિસિહિયાએ મથે વંદામિ। ઈચ્છા સુદેવ સુખદ વસનેવદ સુખોજમ જાત્રાની રોજોજી સ્વામી સાતા છે જે દેવ ગુરુ પશાય हाथ पानी नो लाभ देसो जी। इच्छामि कमासो वंदिम जाणी जाय निसिहियाए मथे वंदामि। इच्छा कारण सिंधु जगुना फूटे विंदर देवसेम खामे हो કામે હો ઈચ્છમ ગામે દેવसेम જમણો હાથ બધા આગળ રાખો। જનકીજી અબદ્યમ પરબદ્યમ બથે પાણે વિણે વ્યા વચ્ચે આલાવે સલ્લા ઉજાસનો ચંદ્ર પાસે રૂપાસે જનકીજી બચ્ચા વિના પરિણામ સુમંબા વૈરંબા તુબે જાણ અહમ ન જાણામિ તસ્મ इच्छामि दुक्कड़म। इच्छामि कमासो वंदिम जाणी जाय निसिहियाए मथे वंदामि। सुख सादामा साहेब जी દેવ ગુરુ ધર્મ પશાય। हमारा जैन अनुष्ठानना બધા આરાધકો, ભક્તામરના સાધકો, બધા હીલરો છે ઓલ ઓવર વર્લ્ડ માંથી સાહેબજી અત્યારે 400 લોકો જોડાઈ ગયા છે। તમને સુખ સાદા પૂછી રહ્યા છે। સાતામાં જો સાહેબજી બધાને ખૂબ 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 ધર્મલાભ, આશીર્વાદ, અંતરના આશીર્વાદ, સર્વ રીતે ખૂબ પ્રગતિ કરો। આ બધા લોકોની એક જ ભાવના છે। આજે આપને ખાસ એટલા માટે વિનંતી કરીને અમે લાયા છીએ કે અમારો મુખ્ય સંકલ્પ છે કે આ બધી આરાધના કરતા કરતા અગલો જન્મ મહાવિદ્ય ક્ષેત્રમાં મળે। આપ અને આપના ગુરુ મહારાજ સાહેબ સિમંદર સ્વામીજી ભગવાનના પરમ ઉપાસક છો। આપનું એવું અદ્ભુત એવું બબલપુરા તીર્થ કે જ્યાં એક નહીં પણ 20 વિહરમાન બિરાજમાન છે।
તો આ બધાને એવી આરાધના આપો આ ચોમાસામાં જબરદસ્ત કોટીની સિમંદર સ્વામીજીની શું સાધના કરે અને ભક્તામાં રીલિંગમાં મંત્ર સાધના જબરદસ્ત કેવી રીતે અસર થાય છે. તો આપનું મંગલિક અને આજે જોગાનું જો આપનો સંયમ દિવસ અને શાસન સ્થાપના દિવસ બંને દિવસનો સુયોગ થયો છે. તો આપનું જબરદસ્ત માર્ગદર્શન સાહેબ હિન્દીમાં જો ફાવે તો હિન્દીમાં, નહીં તો ગુજરાતીમાં. મદ્રાસ બેંગ્લોરના બધા છે ને એટલે પ્રકાશ સાહેબજી. નમો આચર્યાનમ નમો વજ્જાયાનમ નમો લોયે સબ્બસાહુનમ એસ્તુ પંચ નમુકારો સબ્બ પાવપનાશનો મંગલાનંચ સભેસિં પઢમં હવૈ મંગલમ. મંગલમ શ્રીમદ અર્હંતામ સિદ્ધાશ્ચ મંગલમ મમ મંગલમ મુનયો નિત્યામ સીમંધરો મે મંગલમ. મંગલમ ભગવાન વીરો મંગલમ ગૌતમ પ્રભુ મંગલમ સ્થૂલિભદ્રાદ્યા જૈન ધર્મોસ્તુ મંગલમ. શ્રીમતે વીરનાથાય શનાથાયાદ્ભુતશ્રિયા મહાનંદ સરોરાજ મરાલાયાર્હતે નમઃ. કૃતાપરાધિજને કૃપા મંથનધારયો ઇચ્છદ્બાષ્પાત્રયો ભદ્રા શ્રીવીરજિનનેત્રયો. જયતિ વિજિતાન્ય તેજા સુરાસુરાધિશ સેવિત શ્રીમાન વિમલ સ્ત્રાસ વિરહિત ત્રિભુવન ચૂડામણીર ભગવાન. વીર સંતરિતા વીરેન વિહતા સ્વકર્મ નિચયો વીરાય નિત્યં નમઃ. વીરાતીર્થમિદં પ્રવૃત્તમતુલં વીરશ્ચ ઘોરં તપો વીરે શ્રી ધૃતિકીર્તિ पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशे निर्विशेष मनस्काय श्रीवीर स्वामिने नमः. जगज्जन्तु निस्तारणीयान पात्रं समाराम विश्राम तथानेक नाकेन्द्र पादारविन्दं स्वे स्वामी श्रीमन्धरम् देवदेवं देवाधिदेवं जिनराजदेवं. सर्वारिष्ट प्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धिनिदानाय श्री गौतम स्वामिने नमः. अंगूठे अमृतवसे लब्धितना भंडार श्री गुरु गौतम समरिये वांछित फलदाता. अज्ञान तिमिरन्तानं ज्ञानाञ्जनं शलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. सुधामधुर वक्तारं रत्नत्रयेन शोभितं तृतीय पदभोक्तारं वन्दे श्री बुद्धिसागरं. वन्दे श्री कैलाससागरं. वन्दे श्री सुबोधसागरं. वन्दे श्री मनोहर कीर्तिसागरं. वन्दे श्री उदय कीर्तिसागरं. वन्दे श्री संयमसागरं. गई काले परमात्माने केवल ज्ञान केवल दर्शननी प्राप्ति थई. परमात्माए पूर्वना त्रीजा भवे
એટલે કે નંદન ઋષિના ભવની અંદર તીર્થંકર નામ કર્મ નિકાચિત કર્યું હતું. વિશ્વ સ્થાનક તપની એવી ઉત્કૃષ્ટ આરાધના કરી હતી જે આરાધના દ્વારા 11,80,645 થી વધારે માસક ક્ષમણ તપની આરાધના કરી અને તીર્થંકર નામ કર્મ નિકાચિત કર્યું. અને આ ભાવની અંદર 30 વર્ષની ઉંમરે ચારિત્ર અંગીકાર કર્યું. નિયમ લીધો હતો કે જ્યાં સુધી માતા પિતા જીવતા હોય ત્યાં સુધી ચારિત્ર લેવું નહીં. એટલે 28 વર્ષની ઉંમરે માતા પિતા સ્વર્ગવાસી થયા અને ભાઈના કહેવાથી બીજા 2 વર્ષ વધુ સંસારમાં રહ્યા અને 30 વર્ષે ચારિત્ર અંગીકાર કર્યું. જે દિવસે ચારિત્ર અંગીકાર કર્યું એ જ દિવસથી એવી ઉત્કૃષ્ટ સ્વની સાધનાની અંદર લાગી ગયા કે 12.5 વર્ષ સુધી પરમાત્માએ વિચાર્યું કે મારું આયુષ્ય અલ્પ છે અને સત્તામાં કર્મોનો ઢગલો પડ્યો છે. એ સત્તામાં રહેલા કર્મોને બાળવા માટે, એને ખતમ કરવા માટે એક જ રસ્તો છે. મારે સાધનાનો માર્ગ સ્વીકારવો, મારે તપનો માર્ગ સ્વીકારવો અને 12.5 વર્ષ સુધી અવિરતપણે એવી ઘોર સાધના કરી. અનુકૂળ અને પ્રતિકૂળ ભયંકર ઉપસર્ગો થયા. કઠપૂતની વેંતરીનો ઉપસર્ગ, સંગમ દેવનો ઉપસર્ગ, ચંડ કૌશિકનો ઉપસર્ગ, ગોસારાનો ઉપસર્ગ, કેટલાય અનુકૂળ અને પ્રતિકૂળ, પગની નીચે ખીર રાંધી કેટલાય અનુકૂળ અને પ્રતિકૂળ ઉપસર્ગો થયા. પરમાત્માએ બધા જ સમભાવે સહન કર્યા. અહીંયા પરમાત્મા એ જ ઉપદેશ આપે છે કે જે સહન કરે છે એ જ સિદ્ધિ ગતિને પામે છે. સહન કર્યા સિવાય મુક્તિ મળતી નથી અને નથી. અત્યારે વર્તમાન પરિસ્થિતિ જોઈએ તો કોઈની સહન કરવાની શક્તિ જ રહી નથી. બધાના માઇન્ડ શોર્ટ ટેમ્પરેચર થઈ ગયા. ત્યારે પરમાત્માના સંતાનીએ છીએ એટલું વિચારીએ કે મારા પરમાત્માએ કેટલું સહન કર્યું, એની સામે તો મારે કંઈ જ સહન નથી કરવાનું. અને સંસારમાં છીએ ત્યાં સુધી સહન કર્યા સિવાય તો ચાલવાનું જ નથી. સંસારમાં છીએ ડગલે ને પગલે આદિ વ્યાધિ ઉપાધિ આવવાની અને દરેકમાં સમભાવ રાખવાનો. બુદ્ધિસાગર સૂરી મહારાજ સાહેબે બહુ સરસ મજાની વાત કરી છે કે સુખ દુઃખ આવે સૌના સિરે, ભોગવ્યા વિન તે કબૂ નહીં ડરે. સુખ દુઃખ તો દરેકના સિરે આવવાનું જ છે, કારણ કે આપણે જ કર્યું છે. સુખ કે દુઃખ વગર બોલાએ આવ્યું નથી. આપણે જ પૂર્વે એને આમંત્રણ આપ્યું છે. એવી પ્રવૃત્તિ કરી છે જેના દ્વારા એ દુઃખ આવ્યું છે. આપણે જ બોલાવ્યું છે તો પછી આવે તો એનો સહર્ષ સ્વીકાર કરવાનો હોય. કોઈ મહેમાનને આપણે આમંત્રણ આપ્યું હોય અને આવીને ઉભો રહે અને પછી આપણે પૂછીએ તમે કેમ આવ્યા, તો પેલો શું કહેશે? તમે બોલાવ્યા હતા, તમે નિમંત્રણ આપ્યું હતું માટે હું આવ્યો છું. તો પછી તો એનો સત્કાર જ હોય. એમ દુઃખને પણ આપણે આમંત્રણ આપ્યું જ છે, કારણ કે કર્મ બાંધતી વખતે વિચાર નથી કર્યો. શાસ્ત્રકારો કહે છે હસતા તે બાંધ્યા કર્મ, રોતા નવી છૂટે રે પટાણિયા. એટલા જ માટે એક જ સંદેશો ભગવાન આપે છે કે સહન કરો. પરમાત્માએ 12.5 વર્ષ સુધી સહન કર્યું અને અંતે ગઈકાલના દિવસે અનંત વિષય વાળું, એટલે કે અનંત જ્ઞાન અને દર્શનના વિષય વાળું એવું કેવલ જ્ઞાન, કેવલ દર્શન પ્રાપ્ત થયું. દેવોએ ત્યાં સમોસરણની રચના કરી. પરમાત્મા ત્યાં સમોસરણમાં બિરાજમાન થયા અને જોયું કે અહીંયા તો દેવો છે, માનવો પણ છે, પણ એ માનવોમાં કોઈ વીરતીના પરિણામ વાળું નથી. અને જ્યાં સુધી વીરતીના પરિણામ વાળું કોઈ ન હોય ત્યાં સુધી ગમે તેટલી દેશના આપો એ દેશના નિષ્ફળ.
કારણ કે જ્યાં સુધી ચારિત્ર લેવાની ભાવના નહીં જાગે, જ્યાં સુધી ચારિત્ર અને ચારિત્રધર આત્માઓ પ્રત્યે રાગ નહીં જાગે, ત્યાં સુધી કરેલી બધી જ ક્રિયા નકામી છે. કારણ કે અરિહંત સ્થિત આચાર્ય અને ઉપાધ્યાય બનવા માટે પહેલા સાધુ બનવું જરૂરી છે. જ્યાં સુધી સાધુ ન બનાય ત્યાં સુધી ઉપાધ્યાય પણ ન બનાય, ત્યાં સુધી આચાર્ય ન બનાય, ત્યાં સુધી આર્યંત પણ ન બનાય, અને ત્યાં સુધી જ્યાં સુધી ભાવ ચારિત્ર ન સ્પર્શે ત્યાં સુધી સિદ્ધ પણ ન બનાય. માટે જ પરમાત્માએ જોયું કે અહીંયા તો વીરતીના પરિણામ વાળું કોઈ જ નથી, એટલે ત્યાં પરમાત્મા માત્ર એક જ વાક્ય બોલ્યા, મનુઆ તું સત્યમ, એ માનવ તું જ સાચો છે. આટલું કહી અને પરમાત્માએ એ દેશના સમાપ્ત કરી, જેને શાસ્ત્રકારોએ એ દેશનાને નિષ્ફળ દેશના ગણાવી. જ્યાં વીરતીનું પરિણામ નથી એ દેશનાને નિષ્ફળ દેશના ગણાવી. અને બીજે દિવસે એટલે કે આજના દિવસે પરમાત્મા આપાપાપુરીમાં પધાર્યા છે, અને ત્યાં ઇન્દ્રભૂતિ વગેરે 11 પંડિતો જે પોતાને સર્વજ્ઞ માને છે, સર્વજ્ઞ છે નહીં છતાં પણ પોતાની જાતને સર્વજ્ઞ માને છે. આપણે બધા પણ આજ કરીએ છીએ. આપણને આવડતું કઈ જ ન, ખબર કઈ જ ન પડતી હોય છતાં પણ બધી જ વાતમાં આપણે ઇન્વોલ્વ થઈએ અને એમ જ વિચારીએ કે મને જેટલી ખબર પડે છે એટલી આ દુનિયામાં કોઈને ખબર પડતી નથી. આપણે એવું સમજીને જ ચાલીએ છીએ. ઇન્દ્રભૂતિ યજ્ઞ કરી રહ્યો છે યજમાન, ત્યાં દેવોને આવતા જોયા અને યજમાનને કહે છે, જુઓ આપણા યજ્ઞની શક્તિ. દેવો ખેંચાઈને આવે છે, પણ જ્યાં દેવો આગળ નીકળ્યા યજ્ઞ મંડપ છોડીને, ત્યારે તપાસ કરી કે દેવો આગળ ક્યાં ગયા, તો કે કોઈ સર્વજ્ઞ આવ્યા છે અને એમને વંદન કરવા માટે દેવો જાય છે. સર્વજ્ઞ શબ્દ સાંભળતા જ ઇન્દ્રભૂતિ વિચારે છે કે હું સર્વજ્ઞ હોવે છતાં બીજો સર્વજ્ઞ કોણ આવ્યો. અહીંયા વિચારવાનું છે કે પોતે સર્વજ્ઞ નથી, જાણે છે છતાં પણ જે સર્વજ્ઞ છે એને સર્વજ્ઞ તરીકે સ્વીકારવા માટેનું મન તૈયાર નથી. બહુ સરસ મજાની વાત કરી છે એક કવિએ કે અહમ રે અહમ તું જ્યારે મરી બાકી બચે તે હરી. અહમ ને જો ઓગળી જાય ને તો જ અરહમની પ્રાપ્તિ થાય. જ્યાં સુધી અહમ નહીં ઓગળે ત્યાં સુધી અરહમની પ્રાપ્તિ નહીં થાય. ઇન્દ્રભૂતિનો અહમ છે અને અહમ ન ઓગળ્યો ત્યાં સુધી એને સર્વજ્ઞની પ્રાપ્તિ ન થઈ. પણ જ્યાં સમોસરણમાં ગયો ત્યાં સુધી પરમાત્માને ઇન્દ્રચાર્યો કીધો અને હરાવવાની ભાવનાથી સમોસરણમાં ગયો. પણ જ્યાં પરમાત્મા પાસે જઈને ઉભો રહ્યો ને ત્યાં પરમાત્માએ જોયું અને કર્યો છે કે જો મારા મનનો સંશય જણાવીને સંશય જો એ દૂર કરે તો હું એને સર્વજ્ઞ તરીકે સ્વીકારું. અહીંયા પણ હજુ આ જ્ઞાન છે ને, આ જ્ઞાને એને આ લઘુતા લાવી. આ જ્ઞાન શું કામ કરે છે એ અહીંયા મહત્વનું જોવાનું છે. એને અંદર જ્ઞાન તો છે અને જ્ઞાનના કારણે એને સારા સારનો વિવેક આવ્યો અને મનમાં એટલો સંકલ્પ કર્યો કે જો આ સર્વજ્ઞ હશે તો મારા મનના વિચારો જાણી, મારા મનના સંશયો જાણી અને મારો સંશય દૂર કરશે અને તો હું એને સર્વજ્ઞ તરીકે સ્વીકારીશ. આવો મનમાં સંકલ્પ કર્યો. પરમાત્મા એ સંકલ્પ જાણ્યો અને એને એ સંકલ્પ જાણીને પરમાત્મા એના મનના સંશયને કહ્યો અને કહીને એનું સાથે સાથે એનો જવાબ પણ આપ્યો કે તું જે વેદનો અર્થ સમજે છે એ સમજો એ પ્રમાણે અર્થ નથી. બહુ સરસ મજાની વાત સાંભળી હતી કે હું બોલું છું એનો જવાબદાર હું છું, પણ તમે જે સમજો છો એનો જવાબદાર હું નથી. જી ગુરુદેવ. હું જે બોલ્યો એ બરાબર છે, પણ હું જે શબ્દ બોલ્યો શબ્દના નામ અનેક અર્થ, તમે જે સમજો છો એનો જવાબદાર હું નથી એમ કે છે. પરમાત્માએ કીધું કે તું વેદનો અર્થ, વેદને તો બરાબર સમજે છે પણ વેદનો જે અર્થ થવો તરત જ અર્થનું જ્યાં સમાધાન મળી ગયું અને તરત જ ત્યાંને ત્યાં લઘુતા સાથે બાળકની જેમ સમર્પણ થઈ ગયા ઇન્દ્રભૂતિ. આજના દિવસે જ ઇન્દ્રભૂતિ ગૌતમ ત્યાં પરમાત્માના ચરણે સમર્પિત થઈ ગયા ને કે છે પરમાત્મા
હું આપનો શિષ્ય, મને ચારિત્ર આપો, કારણ કે આપે મારા મનનો સંશય દૂર કર્યો છે અને મેં આપણે સર્વજ્ઞ તરીકે સ્વીકાર્યા છે. અહમ ઓગળી ગયો અને જ્યાં અહમ ઓગળી ગયો ત્યાં અરહમ એને મળી ગયા. અરહમની પ્રાપ્તિ થઈ ગઈ અને પરમાત્માના ચરણે આજના સુધીને એને પોતાનું જીવન સમર્પિત કરી દીધું. એની સાથે બીજા 10 જે સાથે આવેલા પંડિતો એ પણ આવ્યા. દરેકના મનના સંશય દૂર થયા અને 11 ગણધરોને ત્યાં પરમાત્માના ચરણે આજના શુભ દિવસે પોતાનું જીવન સમર્પિત કરી દીધું અને ત્યાં પરમાત્માને પ્રદક્ષિણા દઈને કે જે ભૈવમ કિમ તત્વમ, અને પરમાત્મા ત્યાં ત્રિપદી આપે છે, ઉપમેયવા, વિગ્મેયવા અને ધ્રુવેયવા, અને આ 3 શબ્દ દ્વારા દ્વાદશ સાંખ્યની રચના કરે છે. આજના દિવસે એ ગૌતમ સ્વામી પાસે અને પરમાત્મા પાસે એ જ માગવાનું છે કે પરમાત્મા, હે ગૌતમ સ્વામી મહારાજા, આપે જેમ અહમને ઓગાળી દીધો એમ મારો અહમ પણ ઓગળી જાય. આપે જેમ વિનય ગુણને ધારણ કરી લીધો એ વિનય ગુણ મારામાં ઉતરી જાય, મારામાં આત્મસાત થઈ જાય, એ લઘુતા મારામાં આવી જાય. આટલી લબ્ધિઓ છતાં પણ પરમાત્માની હાજરીમાં એ લબ્ધિનો જરા સરખો પણ ઉપયોગ નહીં. આટલું જ્ઞાન છતાં પણ ક્યારેય જ્ઞાનનો પણ ઉપયોગ નહીં, જરા સરખો અભિમાન નહીં. બાળકની જેમ પરમાત્માને પ્રશ્નો પૂછે, જરાક શંકા ઉપજે, દોડી જાય પરમાત્મા પાસે. આવો વિનય આપણને મળે. આવી પરમાત્મા વિનય દ્વારા આપણે પણ એ પરમ પદની પ્રાપ્તિ કરીએ. એ મંગલ શુભ કામના, ધર્મ લાભ, આશીર્વાદ, ખૂબ પ્રગતિ થાઓ, ખૂબ કલ્યાણ થાઓ, ખૂબ અભ્યુદય થાઓ. આ મહામારીની અંદર સર્વ જીવો સાતા પામો, બસ એ જ મંગલ શુભ કામના. વિદ્યોદય કીર્તિ સાગર, મહાવિદ્ય તીર્થધામ, દહેગામ મોડાસા હાઈવે, નવા બબલપુરા. ધર્મ લાભ, આશીર્વાદ. બધા દોનો આ સભી નિકુંજભાઈ નો પણ ખૂબ આભાર. નિકુંજભાઈ પંડિતજી નો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર. ત્યાં સમયે આવા અનુષ્ઠાનની અંદર મને કીધું, મેં તરત જ નિકુંજભાઈને કીધું કે આવું અનુષ્ઠાન હોય ત્યારે અવશ્ય એ દરેક આરાધકો આરાધનામાં જોડાઈ અને સાધનાના માર્ગે આગળ વધતા હોય તો એની સહાય કરવી એક સાધુ તરીકેનો ગુણ છે. સાધુનો એક ગુણ છે કે સહાય કરવી. એ સહાય દ્વારા આપણે આપ સૌ પણ સિદ્ધિ માર્ગે આગળ વધો અને આત્મકલ્યાણ કરો. એ જ મંગલ શુભકામના. मथे वंदामी गुरुदेव साता में रहजो. सभी को बहुत बहुत विनंती है, कभी भी આપણું તીર્થ કઈ જગ્યાએ છે? देगाम. हाँ, गांधीनगर के पास. सिमंदर स्वामी जी का दर्शन करने आना हो तो कहाँ से आना पड़ेगा? अहमदाबाद से 40 किलोमीटर है. अहमदाबाद से 40 किलोमीटर दूर बहुत शानदार बबलपुरा का तीर्थ है, जहाँ पर सिमंदर स्वामी भगवान और 20 वियरमान तीर्थंकर भगवान की प्रतिमा जी है. जल्दी से जल्दी साहेब जी તમારા નિશ્રામાં અમને એક જોરદાર કાર્યક્રમ કરવાનો અવસર આપો અને બધા બે હાથ જોડી થોડું મસ્તક ઝુકાવી. આજે આ ગુરુદેવને 35 વર્ષ आप जिनको देख रहे हो वो लगातार 35 साल, आज उनका 35वां संयम दिन है और आप सभी लोगों को दिव्य कोटि के आशीर्वाद देने के लिए बहुत शानदार प्रवचन भी दिया, विनय धर्म की बात भी की. साहब जी ऐसा विनय हमारे जीवन में आए, बस आपका आशीर्वाद सदा मिलता रहे. साहब जी हमारो क्लास આગળ ચાલુ કરીએ છીએ. હા, સાતામાં રહેજો. बोलो जिन शासन देव की जय. चलो खूब भक्ति भाव एवं वंदना के साथ में आज कुछ आप लोगों को मैं पूछूंगा, सभी लोगों को रेडी रखना है. एनराइज करेंगे, उनको बुलाऊंगा नहीं. आपको क्यों जैन धर्म अच्छा लगता है? 3 चीजें मैंने आपको बताई थी. पहले नंबर में भक्ति. 3 दिन का टाइम है, आपको बराबर लेसन करके रखना है. भक्ति क्या है बराबर लिख लो सभी लोग. भक्ति क्या है, भक्ति का मतलब क्या होता है, બધાએ બરાબર લખવાનું છે. भक्ति कैसे की जाती है, भक्ति कैसे की जाती है. और आखिरी तीसरा सवाल, कौन सी भक्ति करने में आपको बहुत आनंद आता है? कौन सी भक्ति करने में आपको बहुत आनंद आता है? किसी बहुत सारे लोग हमारे हैं जिनको पूरी तरह से भोजन करा में बहुत आनंद आएगा. बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनको भक्तामर मंत्र सुनाने में आनंद आएगा. बहुत सारे लोग ऐसे जिसको गरीबों को, कुत्ते को, हमारे अनीता जी थे अहमदाबाद के, उनको पशु प्रेमी थे, जीवदया प्रेमी थे. कुत्ते दिखे नहीं, कोई भी काम करने क्यों नहीं गए, उसकी गाड़ी में बिस्किट के पैकेट पड़े ही हो, पहले खड़े रहेंगे, सबको खिलाएंगे, फिर ही जाएंगे. तो भक्ति क्या है, भक्ति कितने प्रकार की है और कौन सी भक्ति करने से आपको बेहद बेहद बेहद
खुशी की प्राप्ति होती है। दूसरे नंबर के अंदर मैत्री क्या है? मैत्री क्या है? मैत्री कितने प्रकार की होती है? सोनलबेन मैत्री કેટલી છે? સોનલબેન ગાંધી અનમ્યુટ થઈ જાઓ। મૈત્રી એટલે શું? મૈત્રી એટલે કરુણા, કોઈ પણ જીવ સાથે આપણે ભાવ, મૈત્રીનો ભાઈ સમાનતાનો ભાવ એટલે મૈત્રી। કેટલા લોકોને તમારા કેટલા ફ્રેન્ડ છે સારા સારા એકદમ ક્લોઝ? 4-5। બહુ ઓછા કહેવાય। પણ જે આમ તો કેટલાય હોય, પણ આપણે જેને કરી શકીએ કલ્યાણ। તમે સ્નાત્ર ભણાવો છો? ક્યારે તમે જિંદગીમાં સ્નાત્ર ભણાવ્યું છે? હા, ઘણી વાર અમારા દેરાસરમાં રોજ સવારે ભણાય છે, એટલે હું જાઉં ત્યારે લગભગ ચાલુ જ હોય સ્નાત્ર। તો પછી તમે એમાં બોલો છો કે જો હોવે મુझे शक्ति इसी सभी जीव करूं शासन रसी, तो उसका मीनिंग क्या होता है? એટલે મારામાં એ શક્તિ હોય તો બધાને મોક્ષમાં લઈ જાવે। आपके तो 4 फ्रेंड ही है, तो कैसे मोक्ष में लेके जाओगे सबको? શાસનમાં બધાને ભેળવી દઈએ એમ। नहीं, आपके तो सिर्फ 4 ही दोस्त हैं, और दुश्मन कितने हैं? એટલે એમ આખા સવિજીવી ક્રાંતિમાં તો બાકી દુનિયાના બધા જીવને મૈત્રી। और दुश्मन कितने हैं? મારે કોઈ वाह, जोरदार एक बार ताली पाड़ी, जबरदस्त सोनल बेन। बस मित्र एक भी नहीं होगा तो चलेगा, लेकिन हमारे लिस्ट के अंदर कोई भी दुश्मन हमारा नहीं होना चाहिए। तो दूसरे नंबर का प्रश्न अपने आप को पूछिए, लिखिए, मैत्री यानी क्या? मैत्री कितने प्रकार की होती है? दोस्ती कितने प्रकार की होती है? छोटे छोटे जीव के साथ भी आप मैत्री कर सकते हो। और कौन सी मैत्री आपको जबरदस्त अच्छी लगती है? भाई भाई की मैत्री आपको अच्छी लगती है? गुरु शिष्य की मैत्री अच्छी लगती है? बहन बहन की मैत्री अच्छी है लगती है? आपके जिंदगी में मैत्री की पराकाष्ठा कि ये व्यक्ति मेरे सामने आए तो उसके सामने क्यों, कैसे, ना का तो कोई वाक्य ही नहीं, बस 100% समर्पण। मेरे गुरुदेव कहते थे, अणु परमाणु शिव बनी जाओ, आखा विश्व नु मंगल थाओ। और बहुत बार मैंने आपको ये दृष्टांत बताया भी है कि झाड़ है, पत्ते हैं, आपका चौकीदार है, जितने भी लोग आप देख रहे हैं उन सभी के प्रति जिस दिन आपकी करुणा प्रकट हो जाएगी, उस दिन आपके भीतर में अरिहंत तत्व का प्रकटीकरण हो जाएगा। तो मैत्री का स्तर बहुत बढ़ाना है। क्या हमें पता है हमारे बिल्डिंग में कितने लोग रह रहे हैं? नहीं पता है। क्या आप आपकी सोसाइटी के सभी लोगों के साथ क्लोज हो? नहीं हो। मैत्री का दा विश्व के सभी जीवों को मैं प्रेम कर रहा हूं। आज 5 में आपको पॉइंट लिखाने वाला हूं। हीलिंग की परिभाषा, रूटीन लाइफ में कैसे आप आपकी बॉडी को जबरदस्त ताकतवान बनाओ, और उसमें यही शक्ति आपको सपोर्ट करेगी। पहले भक्ति करो, खूब भक्ति करो। सुबह में उठते से जो गैस का चूल्हा है उसको साफ कर दो, सारे जीव बच जाएं। बोलने में, पानी यूज करने में, सभी जीवों में जीव रक्षा। तो खास और जैसे जैसे मैत्री बढ़ेगी वैसे वैसे आपकी मन की जो स्थिति है वो अच्छी हो जाएगी। मन तभी खराब होता है जब मैत्री में दरारें आती हैं। तो खास मन को जीतने के लिए भक्ति, मैत्री और शुद्धि, तीसरे नंबर का जो नियम है हमारे लिए, वो सभी को काम करना है। शुद्धि क्या है? शुद्धि क्या है? तो शरीर शुद्धि, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, भगवती के 50 बोल के अंदर आते हैं। स्नान भी करते हो, शरीर शुद्धि भी इतना जरूरी है। जब स्नान भी करो, यदि आपके शरीर के ऊपर अलग अलग जगह पे काले काले धब्बे पड़ गए हैं तो वो भी नहीं चलेगा। शरीर शुद्धि से शुभारंभ होगा। पहले बाहर का शरीर शुद्ध होगा, फिर भीतर का शरीर शुद्ध होगा, फिर मन शुद्ध होगा, फिर चित्त शुद्ध होगा। तो कि शरीर शुद्धि, वचन शुद्धि और फिर आत्मा की शुद्धि। बढ़िया से बढ़िया साबुन से आपने स्नान कर लिया, डनाडन।
आपने भक्तामर लिंग सीखा मतलब आपकी वाणी के अंदर मिठास आ गई। जैसे ही कोई मिलता है नमो नमः, प्रणाम, जय जिनेन्द्र, नम्रता के शब्द फटाफट 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 निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। विजय भाई, आप किसी को भी फोन करते हो पहले मुंह में क्या शब्द निकलता है? जय आदिनाथ। रियल में? जी। क्या दिन में कितने फोन करते हो अंदाज से? 5, 10, 15? 15-20 हो जाता है। तो 15 फोन में से मैक्सिमम कितने फोन में आप जय आदिनाथ बोलते हो? मैं सभी में पहले जय आदिनाथ ही बोलता हूँ। 100%? 100%। एक बार जोरदार ताली बजा करके हमारे विजय भाई का स्वागत करेंगे। ऐसे समर्पित श्रावक हमें चाहिए। खाते बैठते उठते रोमे रोम के अंदर प्रभु का शासन बसाना है। खाली शासन में ओ वीर दारू शासन मुझने प्राण तक की पण प्यारू, ऐसे नहीं। विजय भाई जैसी ग्रेट किसी का फोन भी क्यों नहीं आए, मेरे प्रभु वहां पर भी। और जय आदिनाथ आप बोलोगे उसका सबसे बड़ा चमत्कार ये होगा कि सामने वाला बारंबार 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 बोलता होगा। अनुभव हुआ है विजय भाई कि તમે કોકને જય આદિનાથ કહો એટલે સામેવાળો કદાચ અજૈન પણ હોય અને તમને જય આદિનાથ કહી દે? સામેથી આપણને જય આદિનાથ જ પહેલા બોલશે। बोलो लो, खूब 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 अनुभव होता, खूब अनुभव होता, खूब अनुभव होता। इसी प्रकार से हमें जैन अनुष्ठान के साथ में मिलकर जबरदस्त काम करना है। तो वचन शुद्धि का बहुत जबरदस्त उदाहरण हमको विजय भाई ने दिया है। आपको भी नमो रियंदान में जो शब्द एकदम रूटीनली आप बोल सकते हो वो वचन शुद्धि से करना है। और अंतिम जो है आत्म शुद्धि, ये जो चातुर्मास शुरू होगा उसके पहले आप क्या करेंगे? गलतियां हजारों मुझसे भी हुई है, आपसे भी हुई है और संसार में है तो गलतियां तो होने वाली है, लेकिन उसके लिए भी प्रभु ने मार्ग बताया है, भव आलोचना। अगली बार हम जब भी मिलेंगे उसके पहले मैं आप सभी लोगों को किताब दे दूंगा, उसकी प्रिंट निकाल करके जितनी भी गलतियां हो गई हो एक बार अपने गुरु महाराज साहब जी के पास, मर्डर भी कर दिया हो, बड़े से बड़े पाप कर दिए हो, कोई डरने की जरूरत नहीं है। रोहिणिया चोर का दृष्टांत आता है, कितने लोगों को मारता था। काल चोरी कसाई रोज 500 पाड़ा मारता था, लेकिन जो प्रभु के शरण में, धर्म के शरण में जाता है उसका बेड़ा पार। तो इस चातुर्मास के पहले जितने भी हमने जान करके अनजाने में जो भी गलतियां की है, गुरु के पास जाकर के ये सारे पापों का मैं प्रायश्चित करता हूँ। मेरे गुरुदेव चंद्रशेखर महाराज ने अभी तक लाखों लोगों को भव आलोचना बना करके दी, लिख करके दी, भाई तुझे ये पाप कर दिया, कोई बात नहीं, तेरा पाप माफ है, तू खाली एक बार स्वीकार कर ले, इतने एमबिल कर ले, इतने एकाशना कर ले। तो अभी जब मैं गिरनार गया था, बीच में गिरनार से मैंने शिविर ली थी, तो हेमवल्लभ महाराज जी के साथ 1-1.5 घंटे मेरा बैठना हुआ और उन्होंने खास बोला कि भाई जितने भी लोगों को भव आलोचना लेनी है वो सीधा अपनी भव आलोचना लिख करके गिरनार को भेज दीजिए हेमवल्लभ महाराज साहब जी को, पूरी तरह से आपकी आलोचना, और कोई डरने की जरूरत नहीं है। पाप भी हमने अनजाने में किए, गुप्त में किए, जानबूझ करके किए, सारे पाप माफ, लेकिन शुद्धि करना बेहद 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 जरूरी है। तो आज भगवान महावीर स्वामी जी का शासन स्थापना का दिन, बहुत सारे लोगों ने सुबह में करीबन 500 से भी ज्यादा लोग, हमारे भक्तामर इलर तोरल बेन, उनके पापा के निमित्त से आज बहुत अद्भुत पद्मावती पूजन रखा था। 500 लोग सुबह में जुड़े थे, बहुत सारे लोगों ने सुबह में सामायिक किया। तो क्या करेंगे रूटीन लाइफ के अंदर, हीलिंग का प्रोसेस को कैसे उपयोग करेंगे? तो आखिरी तीसरी लाइन शुद्धि के नीचे लिख लो कि मुझे किन किन चीजों की शुद्धि लेनी है। इनमें से कोई व्यक्ति ऐसे महापुरुष है जिन्होंने भव आलोचना ली हो? कोई भी व्यक्ति ऐसे है? वाह, जैन धरती, बोलिए, अनम्यूट हो जाओ। जय जिनेन्द्र गुरुजी। प्रणाम। जय जिनेन्द्र। हाँ, मैंने लिए। क्या नाम है आपका? शुभ नाम? शिल्पा जैन। श्वेता जी जैन। कहाँ से हो आप? पूना। पूना से। कब लिया था आपने भव आलोचना? मैंने मेरे जन्म से लेके 2013 तक लिए। बहुत सारे लोग डरते हैं कि यार भव आलोचना ले लेंगे तो कुछ हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो आपको आप सभी के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहोगे कि भव आलोचना लेने के बाद कितने आप रिलैक्स हो गए और कितना आप आनंद से, गुरु महाराज ने जो आपको सांत्वना दी होगी, जो बताया होगा, तो आलोचना लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? लेनी चाहिए। मैं भी लेती हूँ, अभी हर साल की लिखती हूँ। अभी देना है, मेरे को भी गिरनारी भेजने का है। हेमवल्लभ महाराज साहब ने ही बोला था मुझे भेजो करके वहां पे। मैं गिरनार 1 साल गई थी ना, तब महाराज साहब मिले थे मेरे को।
ओके, आपको लेने की प्रेरणा कहाँ से मिली? मेरे बुआ से। अच्छा, मेरी बुआ बहुत धार्मिक है, तो Okay. उसने मुझे पहली बार बोला कि भाव आलोचना ले। मैं भी डरती थी क्योंकि मेरे को पता है ना मेरे पाप, तो मुझे वो लिख के देना इन्हें डर ही लगता था। बट नहीं, बाद में जब मेरे को आलोचना आई ना, तब मेरे को समझ में आया कि नहीं, ये अच्छा है, उल्टा ये करूंगी तो मेरे कट हो जाएंगे और मैं टेंशन फ्री रहूंगी कि हाँ मैंने आलोचना ले ली और मेरे कर्म टूट रहे हैं। और खराब। आलोचना जो लिख के दी उसमें से किया एमबीए लेकाशना, ऐसा किया आपने? हाँ हाँ, अभी भी चालू है मेरा, करती हूँ मैं। चालू है। 2013 में जो लिख के आया था वो सब खत्म हो गया प्रायश्चित? हाँ, मोस्ट ऑफ, थोड़ा बहुत बाकी है। बहुत बहुत मतलब अभी जीव दया का वगैरह मैंने दिया था, वो सब हो गया। एक बार जोरदार ताली बजा करके हमारे श्वेता बहन, इतने पावरफुल भक्तामर हीलर, किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है, आपके बीच में ये बैठे हुए हैं और जिस दिन से भी इन्होंने भवालोचना ली है मन खत्म, शांत हो गया है। बहुत बढ़िया। बोलो सोनल बेन, तमें लीधी છે? ક્યારે લીધી હતી? 5-7 વર્ષ પહેલા ભવાલોચ લીધી, પછી 2 વર્ષ પહેલા પાછી લીધી. આટલા બધા લોકો ડરે છે એનું કારણ શું છે? કેમ લોકો ભવાલોચના નથી લેતા? ઘણી વખત સમજ નથી હોતી, ઘણી વખત લખું છું એવું ખબર નથી હોતી, તો પ્રેરણા નથી હોતી. ઘણી વાર ડર હોય છે કે બહુ આવશે તો થશે નહીં. પણ તમારો એક્સપિરિયન્સ શું કહે છે? ભવાલોચના લેવી જોઈએ કે ન લેવી જોઈએ? લેવી જ જોઈએ. બરાબર છે. તમે કયા ગુરુદેવ પાસે લીધી હતી? એટલે મેં તો સાધ્વીજીને આપી હતી, એમણે પછી જ્યાં મોકલી હોય ત્યાં, મને ખબર નથી. बराबर है। खूब खूब अनुमोदना, खूब खूब धन्यवाद। और भी बहुत सारे लोगों ने लिया है, क्या बात है। એક વખત ત્યાં અહીંયા વાસના આપી હતી, એક વખત અહીંયા અમારા સંઘમાં સાધ્વીજી આવ્યા હતા ને એમને આપી હતી, એમને લઈ અમને આપી. બે વખત લીધી છે તમે? એક વખત આખી ભવ આલોચના, પછી 2 વર્ષની લીધી, વર્ષ પહેલા લીધી છે. ખૂબ સરસ, ખૂબ સરસ। બોલો પ્રણામ જય જિનેન્દ્ર। ક્યારે લીધી તમે આલોચના, ભવ આલોચના? જય જીનેન્દ્ર। પ્રણામ। મેં 7 વર્ષ પહેલા લીધી છે, પદ્મયશ મારા સાહેબ પાસે લીધેલી છે। બહુ સરસ, બહુ સરસ, બહુ સરસ। ડર લાગે છે ભવ આલોચના લેતા? નહીં નહીં નહીં, એકાશા ને ચાલુ છે, બ્યાશા, સામાયિક, નૌકરવાડી। આપણે સાથે જૈન અનુષ્ઠાનના ઘણા બધા આરાધકો છે, એ લોકોએ લેવી જોઈએ કે ન લેવી જોઈએ? લેવી જોઈએ। બસ, તો ખૂબ સરસ, ખૂબ સરસ। આ અમારા જૈન મંત્ર કોષના ખાસ જબરદસ્ત સાધક છે, बहुत पवित्र गुणियल परिवार है, बहुत सारे लोग, किंजल जी, दोषी जी है, पुष्पा जी है, कृष्णा जी, मुनोज, सब लोग है। बराबर, आगे आप सब लोगों से भी बातें करेंगे, लेकिन एक बात, बिना डरे हुए, यदि आप मेरे पे भरोसा करते हो तो सभी को एक बार भव आलोचना लेनी है। और बड़े से बड़ा, गंदे से गंदा भी आपसे पाप क्यों नहीं हो गया हो, कोई डरने की जरूरत नहीं है। मैं अभी जितने भी लोगों को बोल रहा हूँ, सुन रहा हूँ, इसके बाद भी जो लोग फेसबुक से वीडियो देखेंगे, आप लोगों ने इसे कोई पाप नहीं किया, क्योंकि मैंने तो कितने सारे जैन धर्म के शास्त्र पढ़े हैं, तो इसमें से एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा कि जिन्होंने अनहद कोटि के पाप किए होंगे। तो बिल्कुल आप डरे नहीं। जो भी भगवान, गुरु भगवान को आप जानते हैं, उनके पास जाकर के आप अवश्य शुद्धिकरण का जितना ज्यादा करेंगे। गिरीशा जी क्या बोलना चाहते हो? गिरीशा जी अनम्यूट हो जाइए। हाँ बोलो। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम। गुरुजी मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहती हूँ, मैंने तो भव आलोचना अभी तक की ले ली, सिर्फ ये साल की बाकी है, मतलब गए साल की। पर तो हम लोग पाक्षिक प्रतिक्रमण, चौमासिक प्रतिक्रमण वगैरह करते, उस टाइम पे जो आलोचना आती है अपने को 2,000-4,000 वगैरह स्वाध्याय की, तो वो हमने करनी चाहिए। इससे बहुत मैंने अपने को हल्कापन महसूस होता है, अपने को समझता है कि मैंने यार एटलीस्ट 15 डेज की जो भी आलोचना मुझे मिली है मैंने वो कंप्लीट कर दी है, ताकि अपने को जब हम भव आलोचना लिखते हैं तब कोई चीज याद नहीं आई तो ये 15 दिन के उसमें तुरंत ही अपना पाप कम हो जाता है, उसकी निर्जरा तुरंत ही हो जाती है। गुरुजी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो हमेशा में 15 दिन के जो भी आलोचना आती है वो तो कंप्लीट करती ही है। आप कहाँ से हो? पुणे से गुरुजी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, खूब खूब अनुमोदना। तो पहले नंबर की बात, यदि आप हीलिंग का पावर को बढ़ाना चाहते हो, जैसे गिरीशा जी ने बोला है कि आपके भीतर के सारे जो कचरा है, गंदगी है, पाप है, भूल है, वो जैसे ही आप स्वाध्याय करते हो पूरी तरह से आप रिलैक्स हो जाओगे। तो शुद्धिकरण के अंदर मुझे जल्दी से जल्दी अच्छे गुरु की पहचान करते हुए वहां पर भव आलोचना लेनी है।
तो पूरा दिन का शेड्यूल आप कैसे बनाएंगे? आज हमारे साथ एक दो और अच्छे वक्ता भी बोलने वाले, जैन शासन की अद्भुत आन बान शान। तो पहले नंबर के अंदर मनः स्थिति, चित्त की स्थिति के ऊपर काम करो। पूरे दिन के अंदर अच्छे विचार आ रहे हैं, बुरे विचार आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं, और कभी भी रोग भगाने की बात करनी नहीं है, स्वस्थता की ही बात हमें करनी है। क्या करना है आप सभी लोगों को? पूरी तरह से चारों तरफ मैं पूर्ण स्वस्थ हूं और रहूंगा। ये दो वाक्य आप कंठस्थ कर लीजिए। मैं पूर्ण स्वस्थ हूं, चारों तरफ एक नहीं हजारों वायरस है। एक वायरस का तो नाम खाली हम सुनते हैं, हजारों वायरस है मेरे शरीर में, आपके शरीर में कितने सारे रोग अंदर हैं। तो हमारा फोकस जब रोग के ऊपर होगा तो रोग मिलेगा। हमारा फोकस स्वस्थता, मैं पूर्ण स्वस्थ हूं और स्वस्थ रहूंगा, क्योंकि मेरे साथ भक्तामर स्तोत्र है। कोई भी प्रकार का डर है उसको निकालिए, प्रसन्नता को और आप आगे लेके जाइए। मन की स्थिति को खास बराबर बैलेंस करते रहिए। जैसे जैसे आप मन की स्थिति को बैलेंस करते रहेंगे, आपको दो चीज खास करो। यदि आप अभी नए नए मेरे से जुड़े हो, बराबर नई नई और कुछ भी चीजें नहीं आती है, तो रोज सुबह की जो हमारी पहली प्रार्थना है, जैसे ही गद्दी के ऊपर आप उठते हो और आप चाहते हो कि आपको ज्यादा भक्तामर नहीं आता है, सिंबल्स नहीं आता है, याद रहता है नहीं रहता है, अभी के 3 महीने के लिए लगातार आपको ये शेड्यूल बनाना है शासन स्थापना दिन के लिए। क्योंकि पहला शेड्यूल सुबह में उठते ही जो हमारी 6 लाइन की प्रार्थना है, अरिहंत सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। पंच परमेष्ठी भगवान का शरणा। आज का मेरा पूरा दिन, आज की मेरी पूरी रक्षा स्वयं पंच परमेष्ठी भगवान की गुण ऊर्जा करेगी। सुबह में उठकर क्या बोलेंगे, और शाम को जैसे ही आप सोते हो, छोटी सी जो प्रार्थना है, मनना पापोनु मिच्छामि दुक्कडम, 3 मिनट में प्रतिक्रमण। वचनना पापोनु मिच्छामि दुक्कडम, कायाना पापोनु। कर सकते हो इतनी चीजें, छोटी चीजें, हाँ या ना? सुबह के अंदर वल्लभ भाई खूब सरस। सुबह में पंच परमेष्ठी परमात्मा का शरणा। मन की स्थिति को जैसे जैसे आप मजबूत करोगे, मेंटल हीलिंग को पावरफुल बनाने के लिए रोज 20 मिनट, अल्पा जी गाला बहुत बहुत अनुमोदना। रोज हमारे जो 7 चक्र के ऊपर एक एक गाथा है, एक एक जो सिंबल्स है। अभी के लिए यदि आप हॉस्पिटल में जाना नहीं चाहते हो, लाखों रुपया बगाड़ना नहीं चाहते हो, डेली करते हैं, लेकिन गुरुजी ट्राई के लिए डेली करते हैं, बहुत बढ़िया। डेली एवरी डे आपको 20 मिनट, 21 मिनट, एक एक चक्र के ऊपर 3-3 मिनट देना है। तोरल बेन रोज आपको करना है। और अभी का जो माहौल बन रहा है उसके अंदर यदि जैसे ही मौका मिले, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो मेरा 36 मिनट का भक्तामर है, वो चालू करके बैठ जाओ, आंख बंद करके। डन सेल्फ फीलिंग, सबसे ज्यादा पावर आपको सेल्फ फीलिंग। आप हमारे कम से कम 500 घर में आप जैसे छोटे छोटे दिए प्रकट हो गए तो करीबन 5000 लोग ऑटोमेटिक सेफ हो जाओगे। तो 3 कवच करना है एवरी डे। पानी तो अभी तक जिनके पास भी रक्षा कवच यंत्र नहीं आया है, मैक्सिमम जेरोक्स को बांटते रहिए, 25-50 रुपया निकालिए और सारे लोगों को व्हाट्सएप फॉरवर्ड कर दीजिए कि मैक्सिमम आपके भीतर में जितना भी पानी जाएगा वो सारा पानी रक्षा कवच मंत्र से अभिमंत्रित करते हुए ही पीना है। दूसरे नंबर के अंदर मोबाइल की मैंने आपको रिंगटोन दी है, वही अभी रखना है 3 महीने तक। तो चारों तरफ सुरक्षा का वातावरण, तो शरीर के अंदर पूरी तरह से पानी के द्वारा शरीर का सुरक्षा कवच हो गया। जिसको भी आत्मा रक्षा मंत्र आता है, जिसे हम पूजन के अंदर रोज कराते हैं, ओम परमेष्ठी नमस्कारम सारम नव पदात्मकम, तो क्या आभा मंडल की शुद्धिकरण, आभा मंडल के अंदर सुरक्षा कवच करना है। तो दूर दूर तक आपके घर के एक भी व्यक्ति के पास में ये पूरी तरह से नकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक विचार और बीमारियां आए नहीं। सुंदर आभा मंडल को बनाइए और आभा मंडल का व्याप्त भक्ति, मैत्री और शुद्धि से ही बढ़ेगा।
ब्रह्मांड को धन्यवाद करिए। जो हमारी 8 प्रार्थना है, मैं आदिनाथ भगवान का कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, प्रभु का धन्यवाद अदा करता हूँ, मैं भक्तामर स्तोत्र की धन्यवाद करता हूँ, मैं मेरे इष्ट गुरुजनों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। सुबह में उठ करके और अभी जो वर्तमान की प्रॉब्लम चल रही है उसके हिसाब से मिनिमम 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 5 मिनट प्राणायाम को करें। नाड़ी शोधन प्राणायाम जो है, जो भी आपको प्राणायाम आता है, श्वास लेने की और छोड़ने की प्रक्रिया मैक्सिमम 2, जिससे आपको पूरी तरह से पता चल जाएगा कि आपके शरीर में फेफड़ा में कफ है, हृदय में कफ है, पेट में ब्लॉकेज है। सारी तरह से शुद्धिकरण की एक अद्भुत प्रोसेस, उसका नाम है प्राणायाम, और एक बहुत बड़ा हीलिंग है। आगे आगे मैं आपको सिखाऊंगा। नमस्कार महामंत्र से एक बहुत साधक ने बताया है, और अभी अभी मेरे पास भी मैसेज आया है कि नमस्कार महामंत्र का, भक्तामर स्तोत्र का श्वास के माध्यम से कैसे आप हीलिंग ले सकते हो, ध्यान कर सकते हो। तो कैसे करना है? तो कि जैसे ही आप नमो अरियंताणम बोलते हो, पहले नंबर का जो पद है, उस समय आपको सांस को अंदर भरना है। मेरे हर सांस में प्रभु तुम बसे हो। एकदम गहरी सांस लेंगे सभी लोग। पहले एक नोजल को बंद करें, नाक को बंद करते, नमो अरिहंताणम, और सांस को छोड़िए, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोए सब्बसाहुणम, एषो पंचनमुक्तारो सब्बपावप्पणासनो मंगलाणं च सव्वेसि परमं हवै मंगलम। पहली बार आपको ऐसे नाक चालू बंद करना पड़ेगा, फिर आपको पूरी तरह से अभ्यास हो जाएगा। रोमे रोमे श्री नवकार, मंगलकारी जय नवकार, और पूरी तरह से इसे सुरक्षित करते हुए, पूरी तरह से गाइडलाइन को पालन करते हुए 3 चीजें। मैं जो भोजन कर रहा हूं वो भोजन अमृत है, और जब भी आप भोजन करें तब भोजन को प्रणाम करके करना है। छटासट डाल नहीं देना है। वैसे तो भोजन करते हुए नमस्कार महामंत्र गिनने की बात हमारे शास्त्र के अंदर जबरदस्त बताई हुई है, लेकिन जब कभी भी आपको अवसर मिले, इतने सारे लोग हैं, सही में बताना कि भोजन करने से पहले नमस्कार महामंत्र या कोई भी अपने इष्ट मंत्र गिन करके बोलने वाले कोई महापुरुष, या प्रार्थना करके बोलने वाले कोई व्यक्ति रियल में हो। प्रवीण जी करते हो? अनम्यूट हो जाइए। क्यों दीपशिका जी प्रार्थना नहीं करते हो? नहीं, प्रार्थना करते हैं सर, ऐसे कि मंत्र तो नहीं करते, बट प्रे टू गॉड कि जी आपने हमें एक अवसर दिया। आई जस्ट थैंक द गॉड, थैंक यू गॉड। बोलते हो रियल में? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चार्मी जी क्या बोलते हो आप भोजन करते वक्त? अनम्यूट हो जाइए चार्मी जी। ઓરાવાની ભાવના ભાવીએ છે। શેની ભાવના કરો છો? ઓરાવાની ભાવના કરીએ છીએ, એ તો કરીને ઓરાવાની ભાવના ભાવો છે એમ? હા। અને ભોજન માટે શુક્રિયા કહો ભગવાન તે મને આજે ખરેખર જમવાનું આપી દીધું। દુનિયામાં કરોડો લોકો છે કે જેને આજે રોજ જમવાનું પણ નથી મળતું। પહેલા ભાવના ભાવીએ છે કે થેન્ક યુ, જમ્યા પછી પણ થેન્ક યુ, અને બધા ભૂખ્યાને ભોજન મળે એવી પ્રાર્થના કરીએ છીએ। खूब जबरदस्त, खूब जबरदस्त, खूब अनुमोदना, खूब अनुमोदना। दीपा जी आप क्या करते हो, कैसे प्रार्थना करते हो? નવકાર ગણીને થાળીને પગે આપણે લગીએ એવી રીતે, અને પછી રોજ સાચું લાગો છો? યસ। बहुत बहुत जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। सोनल बहन कैसे भोजन करने के लिए कैसे बैठते हो? अनम्यूट થઈ જાઓ। નમસ્કાર ગુરુજી। નમસ્કાર। નમસ્તે। મને થોડા વર્ષો પહેલા એક મારા સાહેબ પાસેથી મળેલું ભાવના, બધી 7-8 એવા પોઈન્ટ છે જમતા પહેલા, એટલે હું લગભગ ગણું, નવકાર બોલું, પછી સુપાત્ર દાન જેણે આપ્યો એની અનુમોદના કરું, આ જે મારો આહાર બન્યો છે તે બધા ત્રસ સ્થાવર જીવોને હું ખમાવી લઉં છું। એ સિવાય જેણે આહાર બનાવ્યો છે એને પણ હું આભાર માનું છું અને ખમાવું છું।
પછી સમય હોય તો લોગસ બોલી લઉં, અને આ આહાર હું મારા શરીર મોક્ષ મેળવવાના સાધન, શરીરને સાચવવા માટે હું આહાર કરું છું. એવી રીતે આ બધા પોઈન્ટ ભાવના ભાવી અને પછી હું જમું છું. खूब सरस, जोरदार. आज साची जमवानी विधि है, जोरदार. गजेंद्र जी बेगानी, कैसे भोजन करते हैं आप? ये छोटी छोटी चीजें हीलिंग के लिए, सारी छोटी छोटी चीजें बहुत जरूरी है. भोजन करते हैं तो सबसे पहले बोलते हैं कि ये भोजन मैं कर रही हूँ वो अमृत हो गया है, अमृत हो गया. 3 बार बोल के भोजन करती हूँ. फिर पूरा भोजन करने के बाद पानी से खोल के पानी पीती हूँ. अच्छा. और परिवार के कौन कौन मेंबर ऐसे भोजन करता है? परिवार के आपके साथ में कौन कौन व्यक्ति ऐसे प्रार्थना के साथ में भोजन करता है? अभी आपने जब से बोला तब से शुरू कर रहे हैं सब. सबको जो सबको कराइए. खाना बनाते तो ही बोलते हैं कि अमृत हो गया है, ये खाना जो हमने बनाया है वो अमृत हो गया है. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. जब चाय पीते हैं तब बोलते हैं प्रभु आपकी कृपा से हमें ये सब कुछ मिल रहा है, आपकी कृपा हमारे पर बनी रहे. हमारी कृपा आपके ऊपर बनी रहे. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. संगीता जी मुणोद, कैसे भोजन करते हैं आप? मैं पहले 5 नौकार मंत्र गनती हूँ, और 5 नौकार मंत्र गन के फिर उसको मैं पहले साधु संतों को खिलाऊं, गरीबों को खिलाऊं, फिर मैं खाऊं. गरीबों को रोज खिलाते हो? मैं खिलाती नहीं, उनकी भावना भाती हूँ. उसकी भावना भाती हो. अच्छा, क्या बोलते हो आप खाने में? साधु संतों को मैं खिलाऊं, फिर मैं खाऊं. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. प्रीति गेलानी, बोलो कैसे भोजन करते हो? अब भोजन कैसे करना वो भी जैन अनुष्ठान को चिंता करना पड़ेगा. 60% सही कर रहे हैं, बाकी 50% घोटाला. भोजन को अमृत बनाना पड़ेगा. बोलो प्रीति बेन, कई રીતે ભોજન કરો છો? પ્રણામ ગુરુજી, જય આદિનાથ. હું 3 નવકાર મંત્ર ગણું છું, પછી પરમ કૃપાળુ પરમાત્મા આપે અમને ભોજન આપ્યું, આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. જેમ અમને ભોજન આપ્યું તેમ સૌને ભોજન આપજો, અને આ ભોજન મારા સુધી પહોંચાડનાર દરેકનો ખૂબ ખૂબ આભાર. બહુ જબરદસ્ત, બહુ જબરદસ્ત, બહુ જબરદસ્ત. રસોઈ બનાવતા બનાવતા બોલો છો કે આ ભોજન અમૃત છે? ના, એમ નથી બોલતી, પણ આપણે ભક્તામાં છે, રત્નાકર 25 છે, એ બધું ચાલુ હોય છે મારા ઓલામાં ને. મારા હું સાથે બોલતી જાઉં છું ને બનાવું છું. ખૂબ સરસ. શું આમ ફરક શું લાગે છે આવું કરવાથી? કઈ ફરક છે? કરવું જોઈએ કે ન કરવું જોઈએ? કરવું જોઈએ, જરૂરથી કરવું જોઈએ. બહુ બહુ સારું છે. ફરક શું પડ્યો આવું કરવાથી? શું ફરક પડ્યો? મનની શાંતિ, ઘરની શાંતિ બધું મળે છે. અને નહોતા કરતા ત્યારે નહોતું મળતું? નહીં, આ તો હું વર્ષોથી કરું છું. નવકાર મંત્ર નહીં, આ ખાલી થાળી ધોઈને પીવાનું મેં હમણાં પર્યુષણથી ચાલુ કર્યું છે. થાળીને પગે લાગીને જમવાનું, જમ્યા પછી થાળીને પગે લાગવાનું, અને એ બધું. પણ આ નવકાર મંત્ર ને પ્રાર્થના તો હું વર્ષોથી કરું છું. જમવા બેસવા પહેલા ગમે ત્યાં બહાર પ્રસંગમાં પણ બધા જમવાનું ચાલુ કરી દે તો હું મારી પોતાની પ્રાર્થના કરીને પછી જ જમું છું. एक बार जोरदार ताली, जबरदस्त. नियम के पक्के बनो, कच्चे पुक्के का काम ही नहीं है यहाँ पर. कोई क्या बोलेगा उससे कोई लेना देना नहीं. मुझे मेरे भगवान को और मेरे गुरु को प्रसन्न करना है. प्रीतिबेन, जबरदस्त, आनंद आ गया. बोलो दीपशिका जी, कैसे भोजन करते हो? जय जिनेन्द्र गुरु जी. हम हमेशा सब साथ भोजन करते हैं और नौकार मंत्र गिन के ही भोजन करते हैं. और जब मैं बनाती हूँ तो सबसे पहले मैं नौकार मंत्र गिनती हूँ, वज्रम का पाठ करती हूँ, फिर गैस को साफ करके जीव मैंने जो भी अपराध हुआ वो क्षमा करे, गैस को प्रणाम करके खाना बनाती हूँ. और फिर ये भावना भाती हूँ कि मेरे घर में ऐसे हो कि गुरु महाराज का पदार्पण हो, मैं आहार बहराऊं, फिर हम सब भोजन करें. और मैं एक जने का खाना हमेशा बनाती हूँ, आ जाए तो मैं खिला देती हूँ, नहीं तो मैं दान दे देती हूँ. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. और रात्रि बेन, તમે કેવી રીતે ભોજન કરો છો? हमेशा के लिए એમ. खूब खूब अनुमोदना दीपशिका जी. पारुल बेन, कैसे भोजन करते हो आप? मैंने क्या कही थी तू? मैंने क्या बोला भी? बोलो, भोजन कैसे करना चाहिए? ભોજન હું એક પરમ પવિત્ર આત્મા છું, હું શક્તિશાળી આત્મા છું, અને ભાવના ભાવું છું કે પહેલા ગુરુને ગૌરવવું. અને આજે પણ મારા ઘરે ગુરુજી લાભ આપ્યો છે મોટા દિવસે, અને મેં ઓરાવીને પછી જ હું જમી છું, એટલે મને લગભગ લાભ મળે જ છે. અને ઈચ્છા રાખું છું કે બસ આવી રીતે ગાયને રોટલી આપું, કૂતરાને રોટલી આપું, અને પછી
અલગ કાઢી અને પછી જ હું જમું છું. અને ભગવાનને પ્રાર્થના કરું છું કે મને આવી રીતે સારી રીતે તું ખાવા પીવાનું આપી રહ્યા છો એવું સર્વ જીવોને મળે અને સર્વ જીવો સુખ શાંતિથી જીવે એવી ને રસોઈ કરતા એવું રોજ બોલો છો કે આજે ના અને રસોઈ કરતા પણ નવકાર મંત્ર તો ગણતી જ હું અને ઉરસકરમ 2 વસ્તુ ગણતી હું. શું લાભદાય છે ગણવાથી? બહુ જ અતિ શાંતિ, એકદમ શાંતિનો અનુભવ થાય. એમ ખૂબ સરસ. બહુ જ ઘરમાં એટલી શાંતિ છે કે ક્યારેક વિચાર આવી જાય કે આવું સંસારમાં હોય, એટલી શાંતિ. બહુ જોરદાર. हमारा पारुलबेन जबरदस्त सेवा આપી રહ્યા છે. यकीन जी, कैसे भोजन करते हो आप? अनम्यूट हो जाइए. भगवान को याद कर. हाँ जी, अनम्यूट થઈ જાઓ. हाँ बोलो, कैसे भोजन करते हो आप? रोज शाम को आके मैं भगवान को हाथ जोड़ के उनका दर्शन करके बाद में भोजन करता हूँ. जॉब करते हो, बिजनेस करते हो? बिजनेस करते हैं. शाम को घर पे आते हो, फिर क्या करते हो? हाथ धो के मुंह धो के भगवान के दर्शन करके बाद में ही खाना. मंदिर बनाया है घर में? मंदिर हाँ बनाया. बहुत बढ़िया. देखिए ये बहुत छोटी सी बात है, आपको लगेगी ये भोजन करने वाली कौन सी बड़ी बात है, लेकिन ये छोटी सी चीज भी आपको बहुत सारी सकारात्मक ऊर्जा और स्वस्थता प्रदान कर सकती है. तो इसी प्रकार से जितने भी लोग भोजन कर रहे हैं उनको बारंबार बोलना है कि मैंने ये जो भोजन किया है वो अमृत भोजन है. उसी प्रकार से अमृत की तरह काम करेगा और जो बनाने वाले हैं उनको भी अमृत का भाव रखना है. आज अद्भुत शासन स्थापना का दिन है. बहुत सारे लोगों को जैन धर्म की अनेक चीजें पसंद आती हैं, अनेक साधना करते हैं, आराधना करते हैं. हमारे बीच में खास साबरमती से हमारे रचना बेन के बहुत ज्ञानी है, बहुत सारे विषयों को जो जानकार है, भक्ति करते रहते हैं, लोगों को सिखाते रहते हैं. वो भी अपने भाव को व्यक्त करेंगे, समर्पण करेंगे, नमन करेंगे कि खरेखर शासन स्थापना का क्या दिन है, कैसे आप आपके जीवन को उज्जवल बना सकते हो. और आखिरी में मैं सबको पूछूंगा कि आपको जैन धर्म क्यों प्रिय है. ऐसे नहीं करना है कोई जीवदया पूजा है सेवा है, वो तो पूरी दुनिया में सभी धर्म में है, लेकिन आपको सबसे ज्यादा जैन धर्म की ऐसी क्या चीज पसंद आ गई कि आपका मन आनंदित हो जाता है. तो आइए एक बार जोरदार ताली के साथ में हम रचना बेन का स्वागत करेंगे. जैन शासन पाने के बाद हमारा जन्म सफल हो गया. तो रचना बेन आपकी जो अद्भुत भक्ति भाव धारा है उनको समर्पित करते हुए उनको 2 मिनट 5 मिनट सुनेंगे. आवाज आवे छे? प्रणाम. प्रणाम. एकदम जोरदार रचना बेन. नमोस्तु तस्मै जिन शासनम, नमोस्तु तस्मै વીર શાસનમ. મને સાંભળી રહેલા બધા જીવોને હું ખૂબ ખૂબ પ્રણામ કરું છું. એમના ભીતરમાં રહેલા પરમાત્માને વંદન કરું છું. શાસન સ્થાપના દિવસ એવં ગણધર ભગવંતના દીક્ષાના મંગલ દિવસે મહાવીર પ્રભુને અને ગણધર ભગવંતોના તથા અનંત અનંત કોટી તીર્થંકર પરમાત્માઓને હું વંદન કરું છું. જીન શાસનનો આજે 25મો અને 78મો સ્થાપના દિવસ છે. પ્રત્યેક જૈન સંવત્સરીના દિવસે કોઈક ને કોઈક ધર્મ કરે છે, ધાર્મિક ક્રિયા કરે છે. પણ એક અપેક્ષાએ જોવા જઈએ તો સંવત્સરી કરતા પણ વૈશાખ સુદ 11 એટલે કે આજનો દિવસ ઘણો મહત્વનો છે. જો પરમાત્માએ શાસનની સ્થાપના જ ન કરી હોત તો ના પર્યુષણ હોત કે ના સંવત્સરી હોત કે ના આપણે શું અત્યારે નિકુંજભાઈને મળ્યા જ ના હોત, ના દેરાસર હોત કે ના આરાધના હોત કે ના આ જૈન અનુષ્ઠાન હોત. પરમાત્માએ શાસનની સ્થાપના કરી ત્યારે આપણે આજે સૌ આ રીતે મળ્યા છીએ. જૈન અનુષ્ઠાનના માધ્યમથી, નિકુંજભાઈના માધ્યમથી કેટલાય લોકોના પરમાત્મા પ્રત્યેના ભાવમાં અભિવૃદ્ધિ થઈ છે. મારા પોતાના ભાવમાં પણ અભિવૃદ્ધિ કરનાર નિકુંજભાઈ છે. કેટલાય લોકોના સાંસારિક કાર્ય પૂર્ણ થયા છે. કેટલા લોકો મિથ્યાત્વમાં જતા અટકી ગયેલા છે. કેટલા લોકો, કેટલી બધી બહેનોએ હિલિંગ સેન્ટર ચાલુ કર્યું છે અને જ્ઞાન પીરસવાનું કામ કર્યું છે. એ બધાનું જો કોઈ મૂળ હોય તો એ આજનો દિવસ છે, શાસન સ્થાપના દિવસ, એટલે કે આજે વૈશાખ સુદ 11 છે. આજે આપણે જોવા જઈએ તો જન્મથી લઈને નિગોદમાંથી જ્યારે પણ બહાર નીકળ્યા એનો સૌથી મહત્વનો દિવસ, પવિત્ર દિવસ આજનો છે. માટે આજે સૌએ આપણે ખુશી મનાવવી જોઈએ.
પણ ઘણું કહેતા દુઃખ થાય છે કે ઘણા પુણ્યશાળી આત્માઓને કઈ ખબર જ હોતી નથી કે શાસન સ્થાપના દિવસ શું છે. વૈશાખ દિવસ 11નો દિવસ આવે છે અને જતો રહે છે. ભાગ્યશાળીઓ જો શાસનની સ્થાપના જ ના હોત ને તો આપણું પોતાનું અસ્તિત્વ જ ના રહ્યું હોત. ના ભક્તામર સ્તોત્ર હોત, ના ઉવશગરમ સ્તોત્ર હોત, ના જાપ હોત, ના ધ્યાન હોત, ના અનુષ્ઠાન હોત. હું તો એમ જ કહું છું, મોક્ષ માર્ગની સાધના જ આપણે બધા કેવી રીતે કરતા હોત જો પરમાત્માએ શાસનની સ્થાપના જ ન કરી હોત. માટે હવે આપણે શાસનને પામ્યા, જૈન શાસનમાં જન્મ પામ્યો, પરમાત્માએ આટલું સુંદર શાસન આપ્યું, તો હવે આપણે શું કરી શકીએ છીએ? તો ચરમ તીર્થાધિપતિ મહાવીર સ્વામી પરમાત્માને આપણે કહીએ કે આપનું ઋણ હું અદા કરું. જો કે આપણે જોવા જઈએ ને તો આપણી આખી જિંદગી પરમાત્માને સમર્પણ કરી દઈએ ને તો સાગરના એક બૂંદ જેટલું, રેતીના એક બૂંદ જેટલું પણ આપણે ઋણ અદા નથી કરી શકવાના. છતાં પણ આપણે યથાયોગ્ય પ્રયત્ન કરી શકીએ છીએ. આપણા સૌની જવાબદારી છે કે શાસનને આપણે જળહળતું રાખી શકીએ. એના માટે આપણે શું કરી શકીએ? તો પરમાત્માના વચન પર અડગ શ્રદ્ધા. મારા પ્રભુએ મને જે કીધેલું છે એ પ્રત્યેક વચન સાચા છે એમ જ માનવાનું. પરમાત્માએ 12.5 વર્ષની ઘોર તપસ્યા કરીને આપણને જે તત્વ આપ્યું છે, 9 તત્વ, લઘુ સંગ્રહણી, દંડક, કર્મગ્રંથ, ભાષ્ય, એ બધા જ આપણે તત્વ સમજીએ, જાણીએ અને એનો જીવનમાં અમલ કરીએ. જૈનાનું પાલન કરીએ. પરમાત્માને સૌથી અતિ પ્રિય હતી એ જીવદયાનું પાલન કરીએ. વર્તમાન સમયમાં બધાની સમજણ જુદી જુદી છે. ચર્ચા કરનારા ઘણા બધા છે, ઘરે ઘરે છે, પરંતુ બધું જ સમજીને સમજણપૂર્વક પુણ્યાઈ ધરાવનારા, શક્તિને સમજણપૂર્વક બધું કામ કરનારા ખૂબ જ ઓછા છે. હવે આપણે પોતાએ જ કંઈક કરવું પડશે. એકલા નિકુંજભાઈ, એકલા જૈન અનુષ્ઠાન પરિવાર કોઈ નહીં કરે. માટે શાસન સ્થાપનાના દિવસે આપણે સૌ એક નિયમ લઈએ, નાનકડો નિર્ણય, કે હું મારા જૈન શાસન વિશે ખૂબ જાણીશ, એના ઇતિહાસ, એના સિદ્ધાંત, એની વ્યવસ્થા, નિયમોને ભણીશ. મારું જે પણ પુણ્ય હશે, મારું જે પણ જ્ઞાન હશે, એ બધું જ જ્ઞાનનો હું એવી રીતે ઉપયોગ કરીશ કે હું જ્યાં રહું છું અને મારી આજુબાજુનું જે પણ વાતાવરણ છે એમાં ધર્મની સુંદર સ્થાપના થાય, ધર્મની સુંદર છાપ પડે. અને હા, કોઈ પણ સંજોગોમાં કોઈ પણ વ્યક્તિની શાસન પ્રત્યેની શ્રદ્ધા ડગી જાય એવું કોઈ પણ કાર્ય હું કરીશ નહીં. એક પણ એવો શબ્દ ઉચ્ચારીશ નહીં કે જેથી જૈન શાસનની હિલના થાય. બીજું કે જૈન શાસનના ધર્મનો દીવો, એની પાવન જ્યોત તીર્થંકર પરમાત્માએ એમના પ્રાણ આપીને જે પ્રગટાવી છે એ દીવાને હું ક્યારે ઝાંખો નહીં પડવા દઉં. મહાવીર શાસનના બદનામ ક્યારે પણ નહીં કરતા. કોઈ પણ વ્યક્તિને કઈ ધર્મની ચર્ચામાં ખબર ન પડે તો નમોરિયંતાનો પણ આપણા મોઢામાંથી શાસન વિરુદ્ધનો એક શબ્દ ન નીકળે. કદાચ શાસનનું નામ થાય તો રોશન જરૂર કરીશું, પણ વીર પ્રભુના શાસનને બદનામ કોઈ નહીં કરતા. બીજું, આપણે અંગત જીવનમાં આજે એક એવો નિયમ લઈએ કે અત્યાર સુધીની હું જે પણ આરાધના કરું છું એમાં એક આરાધનાને ઉમેરો કરીશ. શાસનની કોઈ એક જવાબદારીને હું ઉપાડીશ. એ શાસનની જવાબદારીનો ઉપાડવાનો એકને એક માત્ર ઉદ્દેશ્ય એ હશે કે શાસનનો ફેલાવો કરવાનો રહેશે. આજે આપણે સૌ નિયમ લઈએ કે આજે આપણે સૌ આપણી ભીતરમાં શાસનની સ્થાપના કરીએ. આપ સૌએ મને સાંભળી, મારા પ્રેમની સંવેદના સાંભળી માટે આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર. જીન આજ્ઞા વિરુદ્ધ મેં કંઈ પણ બોલાવ્યું હોય તો મિચ્છામી દુક્કડમ. પ્રણામ નિકુંજભાઈ. એકવાર જબરજસ્ત તાલીના તાલ સાથે રચનાબેન કે બહુ બધા સાધુ સાધુજી ભગવંતને બેઝિક બધો અભ્યાસ કરે છે, દિવ્યા આજે એમણે પોતાના હૃદયની જબરદસ્ત ભાવના વ્યક્ત કરી છે. अब मैं 8-10 लोगों को सडनली जवाब पूछूंगा और आपको परफेक्ट जवाब देना है कि आपको जैन धर्म की सबसे ज्यादा चीज कौन सी पसंद है. रंजू शाह, सभी लोगों को तैयार रहना पड़ेगा. जैन धर्म की कौन सी चीज आपको सबसे ज्यादा पसंद है? जीवदया, साधना भक्ति. क्यों जीवदया पसंद है? रीजन भी देना पड़ेगा. रीजन मतलब मेरे को कोई भी जीव देख के ऐसे दया आती है कि उसका कुछ मैं कर सकूं तो मैं करूं उनके लिए. तो अभी तक आपने जीवदया के लिए कुछ किया है? मतलब ये गाय को रोटी वगैरह उनको देखते ही मैं तुरंत दे देती हूँ. मतलब रोड पे डॉगी वगैरह होते हैं उनको सबको. अच्छा, अभी और ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा. गाय की रोटी से काम नहीं चलेगा. जीवदया के लिए हमें और भी बहुत सारा काम करना पड़ेगा. ठीक है? हाँ, इसके लिए आपको जैन धर्म बहुत पसंद है. अंजू जी, आपको जैन धर्म क्यों पसंद है? सर, वीरती वस्त्र के लिए. किसके लिए?
वीरती वस्त्र, बस साधु साध्वी का वस्त्र देखते हैं और उनका जो संसार, उनका जो जीवन देखते हैं ना, बस एक अट्रैक्शन है वीरती धर्म का जैसे। अच्छा, तो आपके घर पे इतने सारे महाराज साहब आए थे तो आपको क्या फील हुआ था? बस ऐसा ही कि कभी हमें भी ये मार्ग पे जाना है, लेकिन सच में गुरुजी अभी तक वो श्रद्धा, वो भाव नहीं आ रहे, पता नहीं क्या है जो, लेकिन बहुत इच्छा है। हाँ, आपको दीक्षा लेने का मन होगा तो आपका परिवार देगा? बिल्कुल, साथ में चलेंगे मेरे, सिर्फ मैं ही सबको खींचती हूँ पीछे। अच्छा, मैं यदि एक कदम आगे करूँ तो मेरे पीछे पूरा परिवार है गुरुजी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, खूब खूब अनुमोदना, खूब खूब धन्यवाद, बहुत जबरदस्त। जल्दी जल्दी अंजुबेन અમે તમે સફેદ કપડામાં જોઈએ, બધા ગુરુ વંદન કરીએ તમને। खूब खूब, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सुनीता जी, आपको जैन धर्म क्यों पसंद है? इनके बाद विनय भाई, आपका यहाँ रहना है, अनम्यूट हो जाना सभी लोग। बोलो, आपको जैन धर्म, आज शासन स्थापना का दिन है, जैन धर्म आपको क्यों प्रिय है सुनीता जी? अहिंसा और जो जैन धर्म में है वो कहीं और चीज मिल नहीं सकती। क्या नहीं मिल सकती? अहिंसा है, जी जो अपने को जी दया सिखाते हैं, और जो अपने ईस्ट है, जो अपनी साधनाएं का अलग जो एक चलता है, जो अपने को वो देते हैं, वो और कोई धर्म में नहीं मिलता है। बहुत बढ़िया। कहाँ से हो आप? अहमदाबाद से गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। बढ़िया, करते हो आप सब, पालन करते हो भगवान की आज्ञा का? थोड़ा बहुत पालन हो जाता है जीवन में? गुरुजी अभी चालू किया, मेरे बच्चे बहुत ज्यादा करते हैं, तो मैं भी आपकी उसमें जुड़ी हूँ, बाकी बच्चे के कारण बहुत ज्यादा करते हैं। डन, खूब आगे बढ़ो, दम लगा करके भगवान की आज्ञा का पालन करना है। शुभम जी, क्या करोगे आप जैन धर्म के लिए? गुरुजी, आप जैसे हम अन्य मतों में देखें तो वहाँ पे मतलब मुक्ति का मार्ग मतलब बताया है, लेकिन हमारे यहाँ जो बताया है कि जो भगवान है तो हम भी भगवान जैसा बन सकते हैं, ये गुण हमारे जैन धर्म में बताया है। हम भी तप करके अपने गुणस्थान को पहले से 14 गुणस्थान तक ले जाके और अपने मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। ये चीज मुझे अच्छी लगती है। और हमारे यहाँ अनेकांतवाद है, यदि मान लो हम कुछ बोल रहे हैं, वो सामने वाला भी बोल रहा है, तो वो भी उसका मत भी सही है, तो उससे हमें विवाद भी शांत होते हैं, हमारा चित्त शांत होता है और हम अपने मार्ग से भटकते भी नहीं है। बहुत बड़ी बात है। जैन धर्म का सबसे मूलभूत सिद्धांत, आप भी सही हो और हम भी सही है। शुभम जी, आप अकेले आते हो यार? आपके जैसे सारे दोस्त है ना, मेरी मम्मी है ना, ये बैठी है, आती है। बहुत बढ़िया, जय जिनेन। शुभम भाई का तो पूरा जीवन चेंजेस हो गया ऐसा लगता है। हाँ जी, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं 2 साल से जुड़ा हुआ हूँ और मैंने बहुत भक्तामर से मेरा पूरा जीवन चेंज हो गया। मैं 1 साल पहले मेरी स्थिति कुछ और थी और आज मेरी बदल गई है बिल्कुल। मेरे बहुत ऐसे अनुभव हैं, इसलिए फिर मैंने उसको और सिस्टमेटिक सीखने के लिए जैनुष्ठान में मतलब जुड़ गया हूँ। बहुत कृपया है भगवान आदिनाथ। आपको देखता रहता हूँ और बहुत आपका एनर्जी लेवल भी बहुत बढ़ रहा है। एक बार जोरदार, हमारे शुभम जी एकदम यंग है, युवा है और इसके जीवन में चमत्कार हो रहा है, इसके जीवन में खुशी आ रही है। मुझे आप विश्वास नहीं मानो, ऐसे से चमत्कार हुए हैं कि मैं अब मेरा जीवन बिल्कुल बदल गया है। मैं पहले बहुत परेशान था, बहुत अशांत था, मुझे बहुत दुविधा थी कि मैं पहले जैन धर्म को उतना वो नहीं मानता था, लेकिन जब मुझे धीरे धीरे खुलासा हुआ और मुझे पता लगा कि हर चाहे कोई भी मत हो, हर में मुक्ति का, अपने यहाँ मुक्ति का मार्ग सही तरीके से बताया है। संयम ही बिना संयम के उद्धार नहीं है। ये भी चीज बहुत अच्छी चीज। पर मैं आपको एक पूछना चाहूंगा, क्यों आप जैन धर्म को नहीं मानते थे ऐसे कॉमनली? क्या आपको क्योंकि जो मेरा सराउंडिंग था पहले वो वैसा नहीं था, लेकिन जब मुझे पाठशाला जाना चालू किया और जब मुझे जब मैं आचार्य सुधा सागर महाराज हैं, मैं दिगंबर संप्रदाय, उनसे जुड़ा, फिर मुझे चीजें पता लगी। फिर मुझे जब मैं अहमदाबाद में था, सर्विस करता था, तो श्रीमद राजचंद्र से जुड़ा और धीरे धीरे मैं सब चीजें पता लगी कि आत्मा क्या है, पूरा गुणस्थान क्या है, ये क्या है, तो मेरी चीजें क्लियर हुई। फिर मुझे सब अच्छा लगने लगा। फिर मुझे लगा कि जैन धर्म ही सही धर्म है और सही है, मुक्ति का मार्ग। बहुत बढ़िया, बहुत खुशी हुई आज आपसे बातचीत करते हुए। नीलम जी कोचर, क्या बोलना चाहते हो? क्यों आपको जैन धर्म अच्छा लगता है? एक ही लाइन में बोलना है, अंतिम 3 लोगों को लेंगे, फिर अद्भुत शासन स्थापना का जो अद्भुत गीत है, वो गीत को लेकर आज का सेशन अपन समाप्त करेंगे। नीलम जी, अनम्यूट हो जाइए।
प्रणाम। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। आवाज एकदम जोरदार। अच्छा बोलिए। बहुत अच्छा लग रहा है। जैन अनुष्ठान से 2 साल से जुड़ी हूँ, 1.5 साल से। आप जब से शुरुआत तब से जुड़ी हुई हूँ अभी तक। और मैं जैसे सुबह उठ के पहले वही 3 साढ़े 3 बजे उठ के मेडिटेशन हीलिंग सब करती हूँ। उसके बाद पानी छानते हुए उष्ण दूध गर्म करते हुए गैस का पूजनी करके दूध गर्म करते हुए नौकार मंत्र, फिर भगवान का मंदिर है यहाँ घर में मंदिर बनाया है, पूजा का नहीं है अभी बनाया मंदिर, पहले था ऐसे ही रखा हुआ था, अभी अच्छे से बनाया है। तो जाते भगवान से ऐसे बोलती हूँ आपका ही आभार है, आपकी असीम कृपा है, वो सब बोल के फिर दिन शुरू करती हूँ। और सब मैं भक्तांबर करती हूँ, सब करती हूँ। उसमें 4-5 गाथा याद हुई है, जैसे पहली गाथा, छठी गाथा, और अभी हो रही याददाश्त थोड़ी मेमोरी वीक है। कोई बात नहीं, कोई बात और नहीं। गाय को शांति गुरुदेव मांडोली से मिले, मेरे को घर में आए हैं। ओके ओके। मांडोली से आए हैं। गाय को गुड़ देते हैं सुबह, जितना भी साग का होता है ना छिलके, सब गाय को गुड़ देते हैं, रोटी देते हैं। गाय घर के सामने 4 गाय आती है रोज। अहमदाबाद, वस्त्रापुर। आनंद आता है कि नहीं आता है? बहुत आनंद आता है, बहुत। पूरा दिन दिमाग में यही रहता है कि वीडियो देखना है आपका, वीडियो देखना है आपका, वही दिमाग में रहता है कि ये मैसेज, ये पढ़ना है, ये प्रिंट आउट निकालना है, ये PDF निकालना है, पढ़ना है। चलो बोलो आदिनाथ भगवान की जय। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आदिनाथ भगवान की भी मूर्ति है, गौतम स्वामी की मूर्ति है, शांति गुरुदेव की मूर्ति है मंदिर में। सबको दर्शन करने के लिए फिर बुलाओ, अभी नॉर्मल हो जाए तब। हाँ जरूर जरूर गुरुदेव, आपका आशीर्वाद मिलेगा तो जरूर बुलाऊंगी। बहुत बढ़िया। राजेश भाई, क्यों आपको जैन धर्म अच्छा लगता है? जय जिनेंद्र। मुझे ऐसा इसीलिए अच्छा लगता है क्योंकि इसमें हम वेजिटेरियन है पूरे, सब लोग जो जैन में है वो पूरे वेजिटेरियन है। नॉनवेज जो लोग खाते हैं तो उससे कितनी हत्या होती है और बहुत सारा हमें पाप लगता है। तो इससे ये जैन धर्म बहुत बड़ा अपना जो जैन धर्म का सबसे बड़ा ये जो है ये बहुत बढ़िया है। दूसरी बात है बीजा हिंदू धर्म में घણા બધા લોકો વેજીટેરિયન જ છે। हाँ, पर तेना अंदर ये वो लोग कंदमूल भी खाते हैं, जैसे कि स्वामीनारायण है उसमें कुछ चीजें खाते हैं, कुछ चीजें नहीं खाते हैं, लेकिन हमारे इसमें सबसे ज्यादा ये है। और उसकी वजह से हमारी प्रकृति भी जो है वो बहुत बढ़िया रहती है। और सबसे दूसरा एक बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमारे जैन धर्म में जो वर्ल्ड के जो बड़े बड़े साइंटिस्ट और ये जो हुए ये पूरे वेजिटेरियन ही हुए, तो ये भी एक मुझे अच्छा लगता है। भक्तामर की कितनी गाथा आती है आपको? हाँ, भक्तामर स्तोत्र आता है आपको? भक्तामर स्तोत्र की अभी 10 गाथा मैंने पूरी की है, और अलग अलग जो 6 नंबर की गाथा, 26 नंबर की गाथा, 28 नंबर की, 41 नंबर और 48 नंबर की गाथा। બરાબર બરાબર બરાબર, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। खूब खूब धन्यवाद રાજેશભાઈ। મજા આવે છે બધા કાર્યક્રમમાં આવો છો? અને ઘણી સારી મજા આવે છે। અને આપ નવસારી આવ્યા હતા ત્યારે અમારી વાત થઈ હતી। મારા વાઇફ પેલું શાસ્ત્રનું બી જાણે છે, અને મારા સાહેબજીને પણ મેં હિલિંગ આપ્યું છે, અને ઘણા લોકોને હું હિલિંગ આપું છું। बहुत सरस, खूब खूब अनुभव था, खूब खूब धन्यवाद। चलो लास्ट आखिरी एकाध व्यक्ति को अपन ले लेते। बोलो स्मिता शाह, क्यों जैन धर्म पसंद है आपको? अनम्यूट થઈ જાઓ। હા, જૈન ધર્મ માત્ર એક એવો ધર્મ છે કે જે માત્ર ને મોક્ષમાં લઈ જાય એવો છે, અને એમાં જીવ દયા છે, નાના નાના જીવો પ્રત્યે પણ ખૂબ દયાભાવ છે। બધાને પ્રશ્ન થાય છે મોક્ષમાં જઈને કરવાનું શું? ના, મોક્ષમાં જઈને તો જે અનુભૂતિ જેણે કરી હોય, અને આપણે તો માત્ર સાંભળી છે, પણ જેણે અનુભૂતિ કરી હશે, અને આપણે જે અત્યારે બધા દેવો અંગે જે આપણે સાંભળીએ છે તમારા મુખેથી અને વાંચેલું પણ છે બધી જગ્યાએથી, તો આપણને ખબર છે કે મોક્ષમાં જે ગતિ છે એ બીજે ક્યાંય નથી। બહુ સરસ, બહુ સરસ। તમારે આવડે છે ને આખું તમારે આવડે છે, પણ તમે એવું કહો કે 42 ની ગાથા બોલો તો નહીં, પણ આખું ભક્તામાર કડકડાટ મોઢે બોલી જાવ। એવું ન તો પંડિતજી તો ગમે ત્યારે પરીક્ષા લે। બોલો પહેલી ગાથા બોલો, ચલો। भक्तामर्पणतमोलिमणि प्रभाणम् उद्योतकं दलित पापतमो वितानं सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालं बलं भवजले पततांजनानां। जोरदार जोरदार जोरदार। कोण कोण છે પરિવારમાં તમારે? પરિવારમાં મારા હસબન્ડ છે, મારા સાસુ છે ને દીકરો ને દીકરી છે। બધા મજામાં? એકદમ જોરદાર। બસ સાસુ થોડાક
82 યરના છે ને લાસ્ટ યર એમને બ્રેન સ્ટ્રોક આવ્યો તો એટલે અત્યારે બેડ રિડન છે. સારું, સેવા આપો. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ, ખૂબ અનુમોદન. ચલો લાસ્ટ અમારા કાજલબેન દોશી, બરાબર, એનું કરી અને પછી આપણે બધાએ જીનવર તારું શાસન આ જગમાં છે મહાન, બધાએ આ ખૂબ ભાવથી બોલવાનું છે. कोटि कोटि प्रणाम करिए छे ईश्वर को, पूरी प्रकृति को, कैसा अद्भुत जैन शासन हमें मिला. इतना बड़ा परिवार, हजारों लाखों का परिवार, एक को सुनते तो सुनते ही रहेंगे, इसको चमत्कार हुआ, इसको लाभ हुआ, इसको लाभ हुआ, इसको लाभ हुआ. तो अनन्य कोटि का हमारे जीवन में जो हमारा अंतिम लक्ष्य है, अगला जन्म महाविद्य क्षेत्र में, और अंतिम जो है वो मोक्ष की हमें प्राप्ति हो. काजलबेन दोषी अनम्यूट થઈ જાઓ. કેમ તમને જૈન ધર્મ ગમે છે? મને ગુરુજી પ્રણામ. મને કરવી બહુ જ ગમે છે, કારણ કે મને ભક્તિ કરવી, ભાવના કરવી બહુ ગમે છે. અચ્છા. કારણ કે મારા મમ્મી પણ બહુ જ ધર્મમાં માને છે, એટલે હું પહેલેથી કુંવારી હતી ત્યારથી જ ધર્મનું બહુ જ હતું. અને અમારે જયાનંદ સુરી મહારાજ છે ને મારા પપ્પાના મામા મહારાજ છે, એટલે અમે લોકો બહુ જ છે અમને. અને એમને પોતે પણ ઉદ્ધાન કરી લીધું, મારા બાળકોએ પણ ઉદ્ધાન કરી લીધું છે. અને અત્યારે એને પણ હું જૈન ધર્મમાં બહુ જ આગળ વધારું છું. હું છું સ્થાનકવાસીમાં આવેલી, પણ એને હું કરાવું છું બધું આપણું ડેરાવાસીનું. અને અત્યારે પણ બધે જાય છે, પાઠશાળામાં છે, આટલા મોટા કોલેજોમાં છે, તો બધા પૂજા કરવાની કોઈ દિવસ નથી છોડી. પૂજા કર્યા વગર જ ખાવાનું અમારા ઘરમાં બધાને એક નિયમ છે. અને મારા ક્યાં રહો છો તમે કાજલબેન? ક્યાં રહો છો? મુંબઈમાં, થાણા. ખૂબ સરસ, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ, ખૂબ ખૂબ કોટી કોટી પ્રણામ. બહુ જબરજસ્ત. ઓર ભક્તિ વધારવાની છે, બધાએ લઈ લીધી છે. શેની વાત? અમે લોકો બધાએ ભવ આલોચના બધાએ કરી લીધી છે. બહુ સરસ, બહુ સરસ, બહુ સરસ, બહુ સરસ. ખૂબ ખૂબ અનુમોદન. આખરી નીતાબેન, ચલો નીતાબેન, શું કેવી છે તમારી છેલ્લી પ્રાર્થના કહી દો, ભાવના, અને આજનો કાર્યક્રમ આપણે અહીંયા સમાપન કરીએ છીએ. મને જૈન અનુષ્ઠાનમાં આ જણાવવાથી એટલો બધો મને મન ખુશ થાય છે કે આમ આટલી બધી હું ધર્મિક નથી, પણ અજાણતા મેં ઉત્થાન પણ કરી લીધું આજથી 5-6 વર્ષ પછી પહેલા. એના પછી મને ધીમે ધીમે થોડા ભાવ જાગ્યા, અને આજે તમારા જૈન અનુષ્ઠાનમાં આવીને હું તમને એ કહેવા માટે તત્પર થઈ છું કે મને થોડા પિયરથી સંસ્કાર તો ઘણા જ હતા જૈનના, કે ભાઈ કરુણા કેવી રીતના કરવી, જીવ દયા કેવી રીતના કરવી, પર્યુષણના પર્વમાં નાની હતી ત્યારે એ બધા ભાવ સાથે આજે હું આગળ વધી રહી છું. અને એક વસ્તુ છે કે મને નાની નાની વસ્તુ મને કરવાનું બહુ જ આનંદ આવે છે. જેમ કે હું અડધી રાતના પણ ઉઠું ને, ઘણી વખત મને જાગ આવી જાય, અડધી રાતના ઉઠું તો સીધું મારું રાત જ હોય, હજી તો સીધો મારો હાથ આમ હોય અને હું અહીંયા અરિહંત પરમાત્માના દર્શન કરું. સામે શત્રુંજય પટ અને ગિરનારનો પટ છે, એના હું દર્શન કરું. પાછી ઊંઘી જાઉં, પાછી સવારે ઉઠીને પાછું દીધું. અને હમણાં તો ભક્તામર ને બધા જે ઉવસગરમ ને બધા સૂત્ર બોલું છું, એટલું બધું મને આનંદ થાય છે કે જાણે મારું આખું જીવન જ પલટાઈ ગયું છે. અને બીજું હું તમને એ કહેવા માંગુ છું કે અત્યારે 5-6 વર્ષથી મેં, મારા પપ્પા બહુ જીવ દયામાં માને છે, તો એમના કહેવાથી અને એમના આશીર્વાદથી મને પણ ઈચ્છા થાય છે કે આપણે આપણી બર્થડે હોય તો બર્થડે ના દિવસે અમે લોકો ધાનેરાના છીએ, તો ધાનેરાની અમારી જીવ દયા પાંજરાપોળ ચાલે છે. તો અમારા 4 જણ, અમે લોકો 4 જણ છીએ, તો 4 જણની બર્થડે આવે ને એટલે એક સાથે વર્ષમાં અમે પૈસા લખાવી દઈએ. બસ આ ભાવ મારે જિંદગીમાં કાયમ માટે રાખવા છે કે આપણે આમ સામે જઈને તો જીવોની રક્ષા નથી કરવાના, જીવાને ઘાસચારો નથી આપવાના. તો આ નિમિત્તે થાય છે. ધીમે ધીમે મારી ભાવધારા વધી રહી છે. ગુરુજી તમારા જ આશીર્વાદ છે. ખૂબ 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 જબરજસ્ત, જોરદાર. અમારા નીતાબેન માટે પણ આ જીવદયાની અનુમોદના. પણ એમને તમે રાત્રે ઉભા થઈને આમ હાથ આમ કરો, તમારા ઘરના બોલે નહીં કે શું કરો છો નીતાબેન તમે? ના, એમને ખબર ના પડે ને. રાતના ઊંઘમાં મારે ઓટોમેટિક જાગ આવી જાય. હું મારે આમ કરીને થોડી વાર મને ઊંઘ પણ નથી આવતી. હવે જેમ જેમ દિવસો ને ઊંઘ નથી, નવકાર મંત્ર ચાલુ જોઈએ પાછી ઊંઘ આવી જાય. અચ્છા, બરાબર, કોઈ વાંધો નહીં. બહુ આનંદ આવે છે ને? બહુ જ આનંદ આવે. અને મારા ઘરમાં કોઈ બી રોકટોક નથી વર્ષોથી. ભલે મારા મિસ્ટર થોડું ધર્મમાં ઓછું, હવે તમારા એમાં આવ્યા પછી હવે બધા તમારા જૈન અનુષ્ઠાનની પૂજા આ તે બધું એ ભાવથી કરે છે, પણ એમને એટલું બધું નથી કે ભાઈ મારે કરવું જોઈએ, પણ મને ક્યારે રોકતા પણ નથી. એ પ્રભુની કૃપા છે મને. બોલો શ્રી આદિનાથ ભગવાન કી જય. ચલો બધા કમરથી ટટ્ટાર એકદમ જ્ઞાન मुद्रा कोटि कोटि धन्यवाद ईश्वर नो करता करता समग्र जैन शासन का करते हुए एक अद्भुत प्यारा सा ये भक्ति पद, भक्ति छंद सुनते सुनते आंखें बंद कि प्रभु तेरी कितनी शुक्रिया अदा करे. ये जैन धर्म मिला, मेरे माता मिले, पिता मिले, अच्छे संस्कार मिले, और इन्हीं के साथ बस प्रतिपल
શ્રદ્ધા છે, સાચે સાચી શ્રદ્ધા છે, દ્રઢ મુજને શ્રદ્ધા છે, પાકે પાય શ્રદ્ધા છે. નશ્વર સંબંધો જ્યારે સાથ છોડશે, ત્યારે નિશ્ચય મારો હાથ પકડશે. સમજણ દેશે, સાંત્વન દેશે, શક્તિ પણ દેશે. ભૂલો જો પડીશ મુજને માર્ગ એ દેખાડશે. ઢીલો જો પડીશ મારું સત્વ એ વધારશે. જીનવર તારું શાસન આ જગમાં છે મહાન, એના આધારે માર કરવો આ સંસાર. તો માર્ગદર્શન આપશે. અવઢવમાં સાચી મને સમજણ આપશે. મોક્ષ માર્ગનું એકાંતે આકર્ષણ આપશે. પુરુષાર્થ કરશે ને આધાર આપશે. સમર્પિત થયેલાનું ધ્યાન સદા રાખશે. જીનવર તારું શાસન આ જગમાં છે મહાન, એના આધારે માર કરવો આ સંસાર. અજ્ઞાન અંધકારને દૂર કરશે. જ્ઞાનના જ્વાળા જરૂર એ કરશે. સત્ય દેશે, તત્વ દેશે, મિથ્યાત્વ હરશે. અશુદ્ધ આત્માને શુદ્ધ એ બનાવશે. સાધના કરાવી અંતે સિદ્ધ પણ બનાવશે. જીનવર તારું શાસન આ જગમાં છે મહાન, એના આધારે મારે કરવો આ સંસાર. જે પાડશે તે શિવ સુખ પામશે. શરણે જશે જેના ભવ દુઃખ ભાંગશે. જીનવર તારું શાસન આ જગમાં છે મહાન, એના આધારે મારે કરવો આ સંસાર.
श्रद्धा छे, साचे साची श्रद्धा छे, दृढ़ मुझने श्रद्धा छे, पाके पाए श्रद्धा छे। बोलो श्री आदिनाथ भगवान की जय। बोलो સ્મિતાબેન, છેલ્લી એક લાઈન માં બોલી લો, શું કેવું છે? ના, એ તો અગાઉનો રેસ થયેલો હાથ છે. એવું છે, કઈ વાંધો નહીં. ચલો, ઉપસર્ગાચ્છયમ યાન્તિ છિદ્યન્તે વિઘ્નવલ્લય मना प्रसन्नता में दी पूज्यमाने जिनेश्वरे। कल देखिए पूरे भारतवर्ष के अंदर अभी हमारे 6 सेंटर ओपन हो चुके हैं। सैकड़ों जगह पे आने वाले समय में करीबन 8 से 10 नए स्थानों के ऊपर सेंटर हम लॉन्च करने जा रहे हैं। अगले साल तक हमारा टारगेट है पूरे भारतवर्ष में जैन अनुष्ठान के 108 सेंटर हम खोलेंगे। तो कल हमारा जो बोरीवली का सेंटर है वहां से दोपहर में 3 बजे से 5 बजे तक एक अद्भुत सत्र रखा गया है। जिसकी भी अनुकूलता हो वो जरूर जुड़ सकते हैं। एप्लीकेशन के अंदर जूम का आईडी आ जाएगा। गुरुवार के दिन जो हमारा खास सेजल बेन और मिनल बेन का अद्भुत ग्रुप चल रहा है, उनकी विशेष प्रस्तुति चल रही है। और अभी से आज से क्लास खत्म हो जाए 490वीं अद्भुत सालगिरह आ रही है। बराबर उसके लिए तैयार हो जाइए पूरी तरह से, भावना के साथ में, वंदना के साथ में। दादा की हम 31वीं तारीख को, ये 2 हमारी मुख्य जो इवेंट है, 26 तारीख को चंद्र ग्रहण है। आज लिखाने वाला था लेकिन काफी समय हो चुका है। तो चंद्र ग्रहण के लिए आप सभी की मन की प्रसन्नता के लिए विशेष उपासना, मंत्र जाप, मेडिटेशन। और 31 तारीख को 490वीं सालगिरह दादा की ध्वजा मैं ही चढ़ा रहा हूँ। और घर पे बैठे बैठे दादा की पूर्णतः अष्ट प्रकारी पूजन आदि का मंगलकारी विधान करेंगे। तो ये हमारे सारे आगे के कार्यक्रम है। बहुत सारे लोगों ने रिन्यू करा लिया है, बहुत सारे लोगों ने नया रजिस्ट्रेशन भी करा दिया है। अगर आपके पास थोड़े बहुत भी पैसे इधर उधर कहीं पर भी आपने छुपा के भी रखे हैं, आप चाहते हो कि मेरा पुण्य का विस्फोट बढ़े, खुशी का विस्फोट बढ़े, तो आने वाले 1.5 साल के लिए सारी थेरापी, कोई भी आप वास्तु हो, एस्ट्रोलॉजी हो, पिरामिड हो, स्टोन थेरापी हो, क्रिस्टल थेरापी, सब कुछ इसके अंदर ऑल इंक्लूड है। तो खास आप सभी का मैं आह्वान करता हूँ, जरूर आप जैन अनुष्ठान के साथ में जुड़िए। योग्य आपको मार्ग मिलेगा, आनंद तो अति मिलेगा। तो मैं आप सभी का आह्वान करता हूँ। हाँ गजेंद्र जी बोलिए। आज शासन दिवस है, गुरुजी प्रणाम करती हूँ आपको। और मैं आज के दिन जीवंत हूँ जब तक 1 घंटे का मौन और 1 सामायिक जरूर। जबरदस्त, खूब अनुमोदना। 1 घंटे का मौन और 1 सामायिक। ये देखिए आप सभी की अनुमोदना देख करके कितनी जप, ध्यान, साधना बढ़ रही है। एक बार जोरदार ताली से अनुमोदना करेंगे। ऐसे महासाधकों के साथ 1.5 साल रहने का आपको स्वर्णिम अवसर मिलेगा। हाथ जोड़िए। दाना विग्रह विचकाय अनग्रामगणम सहसागरणम मात्रागरणम सब समय वत्यागरणम वो सिरे। ऐसे उत्साह पूर्वक ऊर्जावान कार्य हमें करना है। बहुत बहुत अनुमोदना। कल 3 बजे से 5 बजे हम वापस मिलेंगे। गुरुवार को मिलेंगे, 26 तारीख को मिलेंगे। जैन अनुष्ठान फेसबुक पेज के ऊपर सारी अपडेट आती रहेगी। उपसर्गाक्षय में अंति चित्यन्ते विघ्नवल्लय मना प्रसन्नता में पूज्यमाने जिनेश्वरे सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयते शासनम। बोलो जिन शासन देव की जय हो।